Setelah semuanya sudah masuk, baru kita full presentation. Okay, this session will also be recorded. Some of you have asked me privately to have access. This recording will be sent to all of you who have signed up for this session and of course invested resources and money for this session. Jadi untuk sesi kali ini, sesinya bakal direkam, jadi tidak perlu khawatir, nanti bakal dikirimkan ke semuanya rekamannya. Okay, so I want to start first by saying that we live in very exciting times today, and there is no other times whereby one, our customers are at home, two, we can't go out, and I think that there lies one of this path, which is, you know, you feel that this crisis has caused you a lot of stress, a lot of anxiety. Jadi Ben bilang bahwasanya sebenarnya masa ini adalah sebenarnya masa yang lumayan unik. Karena kenapa? Pertama, calon-calon nasabah kita ada di rumah, tapi kedua kita juga nggak bisa keluar, jadi kita juga di rumah. Jadi ini sebenarnya terserah kita, apakah kita mau lihat krisis ini terjadi kepada kita atau sebenarnya adalah sebuah kesempatan dan opportunity. Okay, and what we are seeing right now is on the left-hand side, our customers are staying at home. They're taking care of the children or maybe doing both at the same time. But our agents in insurance, in especially Prudential, you may be a bit worried right now. Jadi di situasi seperti ini, Ben juga mengerti bahwasanya misalnya nasabah kita nih semua pada di rumah lagi lakukan hal-hal mereka lah di rumah, jaga anak, melakukan bersih-bersih rumah atau apapun itu. Tapi untuk kita-kita ini yang agen asuransi, kita mungkin sedikit khawatir ya, karena kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa prospecting. Jadi harusnya gimana dong? Okay, so to all our friends who have attended my English version, I know this is the slides that I've covered, right? But I want to assure you that in my 2 hours deck today, we have new content, including how do you open up with your customers effectively in 5 different ways. And this is adapted from Miss Joyce Chan. She's our Singapore agent who taught that. So for our agents who have attended English version, there is new content for you. Jadi slide sini, konten ini hampir mirip-mirip dengan versi Inggris bahasa Inggris yang Ben sudah lakukan. Tapi hari ini kita bakal ada konten-konten baru juga. Salah satunya adalah tentang bagaimana cara kita bisa membangun hubungan dengan calon-calon nasabah kita. Nanti itu udah bakal di-cover 5 cara agar bisa kita lebih efektif untuk membangun hubungan dengan calon-calon nasabah. Ya, ditunggu saja. Right, for our new friends who are joining me for the first time, I'll be introducing myself as well. But I want to share with you, this is the 3-step system that I'll be sharing that also Pak Gencar has also briefly talked about. This will help you to effectively reach out to your customers, get e-appointments, and hopefully help you to get sales through the virtual means. Jadi di hari ini, Ben lebih akan fokus ke 3 langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa bertemu dengan nasabah secara online, secara efektif. Jadi ya nanti kita akan bahas itu juga hari ini. Okay, so moving on the slide, I want to say that we could have really 2 perspectives. One, we feel that we are locked down at home, our customers are locked down at home, and we totally have no more sales for the next few months. Jadi di situasi saat ini kita bisa mempunyai berbagai perspektif yang berbeda lah. Perspektif yang pertama mungkin kita bisa kayak agak pesimistis karena kita hanya di rumah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita cuma pesimistis. Itu adalah satu perspektif yang pertama. But I want to say that there is another perspective, which is in the footsteps of Pak Gencar, in the footsteps of a lot of Indonesian students that I've worked with, it is possible to reach out to your customers in an effective way to get sales. Perspektif yang kedua yang bisa kita sebenarnya yang bisa lihat kita adalah mengikuti langkah-langkah dari agen-agen yang lainnya. Sebenarnya mereka sudah sukses loh untuk menemui calon nasabah secara online. Mereka bisa mendapatkan sales. Jadi kita bisa melihat perspektif yang lainnya nih lagi di saat COVID ini. Okay, and I want to say this usually from a training perspective. Every time you attend a training like this, right, you got to ask yourself, what do you need most? Jadi di setiap sesi seperti ini mungkin teman-teman semua bertanya kepada diri sendiri dulu, apa sih sebenarnya yang saya inginkan, apa sih sebenarnya yang saya butuhkan saat ini, paling butuhkan. Right, there are 3 important things that you need to take away from each and every training. The first one is the knowledge, right? So knowledge is, for example, anything that you're going to learn that you can be written down, you can apply it, you know what's the process, everything about like a cognitive understanding. Knowing the framework, knowing the process, that's about knowledge, and that's the first key. Oke,
Jadi ada 3 hal yang bisa kalian semua dapatkan hari ini. Jadi yang pertama itu adalah pengetahuan. Pengetahuan ini sebenarnya apa? Jadi pengetahuan ini adalah sebenarnya tentang hal-hal yang secara kognitif bisa langsung diaplikasikan, bisa kalian serap, dan bakal bisa kalian langsung coba di lapangan. Jadi pertama itu pengetahuannya dulu. Right. The second, after K, knowledge, is the second one is S. I highly encourage that, give me a second. I highly encourage for S, which is skills. Skills is doing it, right? So can we have you to mute your audio first, if you don't mind? Okay, Wilson, can you help me to make the announcement? I'm trying to. Okay. I've made it all. Okay. Okay, Ben, I think maybe you can try to switch the highlight view from Gencar just now to. Okay, give me a second, yeah. Yep, sorry, say that again. Okay, can you like try to switch your screen because some is seeing that Is it better still seeing now? Gencar's view. Is it better now? Okay, done. They say it's done. Yes. Okay, Okay, because beautiful. on my point of view, I can still see your screen. Maybe some of them is seeing Gencar's screen right now. Okay, is it better now? Like I already made all of them. Okay, so yes, Benny is on screen. Okay, all right. Okay, so for all those of you who are on, I just want to apologize because, you know, it's only me and Wilson. We are a very small production team. When we do the Prudential Regional seminars, we have a team of 8 people supporting us, right? So please bear with us through all these small technical issues. Okay. Yep. Wilson, can you announce? Yes, yes. please work Oke, jadi untuk masalah teknis ini mohon teman-teman bersabar karena jumlah tim kita sangat kecil, jadi kita akan bakal melihat satu-satu masalah teknisnya nanti kita satu persatu ya. Kita bakal solve. Yes. Okay, just give me a second as well. I want to make spotlight video for you as well. Okay, so I was saying first is knowledge, second is skills. So you got to learn all the skills and you got to do it, right? So when you do it, for the agents, please take action after this call because, you know, no amount of education can make up for the lack of action. Jadi tadi poin pertama kan pengetahuan kan. Jadi poin selanjutnya, poin kedua adalah skill. Skill ini apa? Jadi nanti Ben bakal langsung bagikan cara-caranya, teknik-tekniknya bagaimana saja. Dan Ben sangat berharap agar kalian semua langsung mengambil aksi, langsung melakukan terjun ke lapangan, mengaplikasikan teknik-teknik ini kepada calon-calon nasabahnya. Right. Yes. And more importantly, throughout the seminar, if you're agency leader, please make sure that you also check in with your agents, make sure that they're doing their work. Jadi, dan untuk poin selanjutnya juga, kalau misalnya Anda adalah agency leader, tentunya juga sebagai leader, cek ke agent-agent kalian apakah sudah melakukan pekerjaannya. Yes. Okay, then knowledge, skills, and then last one is attitude, right? Attitude is our belief, our mindset, right? So sometimes we can have the best knowledge. Like, for example, we read a lot of books, go a lot of learning, right? Sometimes we can also do a lot of skills. We learn how to swim, how to cycle, how to do e-appointments. But sometimes our attitude stop us, right? Before we even try, we say that, you know, our clients will reject us. So you got to ask yourself, is your attitude, your mindset strong enough to take you to success? Ya, jadi poin terakhir yang paling penting sebenarnya adalah kelakuan kita. Cara berpikir kita itu bagaimana. Jadi sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa dari kalian sudah berpikir, kayaknya saya gagal deh, saya nggak bisa deh. Nah, apakah Anda pengen punya cara berpikir yang begitu, atau setelah attend webinar ini, mempunyai pemikiran yang, yes, saya pasti bisa. Jadi, nah, ini yang bakal kita pelajari 3 hal ini hari ini juga. Okay, so I want to go straight into the topic to say, like, why is this an excellent time for you to reach out to the clients? I believe there are 2 reasons. Oke, jadi Ben bakal menjelasin selanjutnya ada 2 poin, ada 2 alasan kenapa ini adalah waktu yang sangat tepat untuk mengkontak calon-calon nasabah kita. Okay, so the first reason, I believe a lot of our prospects are going to be at home, right? So there's been never a better time because, you know, in Indonesia, people are stuck in traffic jam. I was once stuck in a traffic jam from Bogor to Jakarta. I was stuck in the traffic for 8 hours, right? And especially when you're stuck in traffic, your hands are on the steering wheel. The last thing you want to do is to talk to an agent. Now, your clients are all at home. There's been never a better time. Oke, jadi alasan yang pertama adalah seperti yang tadi kita sudah bahas adalah semua calon-calon nasabah kita semua ini di rumah saja. Jadi mereka mempunyai waktu luang yang sangat banyak. Mereka nggak di jalanan, nggak macet. Kalau macet, kalian mau telepon, mau ngomong sama mereka juga susah, nggak bisa ya kan. Jadi sekarang ini mereka di rumah sangat banyak luang waktu. Jadi
ini salah satu alasan kenapa waktu ini adalah sangat tepat untuk mengkontak calon nasabah kalian. Yes, Ben. Okay, and the second point I want to say is that we should always have, we always have a choice in terms of a mindset, right? So some people feel that now with the COVID virus, people are fearful, people are holding on to the money tight. But that is what I've also been sharing to my students is that when people are more fearful of the future, chances are they're going to be more conservative as well. Chances are they do not want to take big risks, not trying to put their money into investments or very, very risky investments. That's where insurance come in. The very word insurance means that in dangerous times, in stressful times, you are insured, you are protected. So if you come with this kind of mindset, you approach your clients with this kind of mindset to say, hey, it is dangerous out there. I want to be your insurance agent. I want to be your sense of insurance. That's the way to win. Oke, jadi alasan kedua adalah sebenarnya tentang cara berpikir kita, tentang mindset kita. Jadi di saat situasi COVID ini sebenarnya semua orang pada takut gitu ya kan, nggak berani keluar, uang disimpan di bank, dipegang erat-erat gitu ya, nggak mau dikeluarkan, nggak mau untuk investasi atau apapun atau pengeluaran yang lainnya gitu ya kan. Tapi kalau kita lihat dari cara perspektif yang lain gitu ya kan, sebenarnya disinilah sebenarnya asuransi tujuannya, gunanya, karena asuransi tujuan paling utama asuransi itu adalah sebenarnya untuk memproteksi diri Anda dari semua resiko yang ada gitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda berbicara dengan calon nasabah Anda dengan perspektif yang ini, bahwasanya saya menjual asuransi untuk memproteksi Anda. Nah, ini salah satu cara yang Anda bisa ngomong dengan klien Anda. Yes. Okay, so it's really all down to the perspective. I want you to ask yourself, right? If you're going to be staying at home and, just doing what is, if you're just staying at home, but you're not going to be outreaching, how long will this period last you, right? In Singapore, we've just announced a lockdown and it's towards the end of the month. In Malaysia, the lockdown has already lasted more than 30 days, 1.5 months. As salespeople, we cannot not have activity, right? As salespeople, we got to be out there, we got to be productive. And those of you who have been in sales in a long time, we know the importance of momentum. Momentum is that when you're doing something and you're doing a lot, the momentum can pick you up. But at the same time, if momentum is that if you're not doing anything for a long time, it will take you a long time to build up your momentum again, right? So what is your choice? Jadi ini masalah tentang pilihan juga, karena kita semua ini soal COVID ini, kita semua di rumah, di Singapura juga lockdown, di Malaysia juga sudah lockdown selama lebih dari sebulan. Kalau kita sebagai orang sales, kita di rumah aja, kita tidak melakukan aktivitas, kita tidak menjual, kita kehilangan momentum, kita kehilangan penghasilan dan bla bla bla. Dan masa ini kita nggak tahu bakal berlangsung seberapa lama gitu ya kan, sebulan, 1 tahun, kita semua nggak tahu. Jadi semua pilihan kita, apakah kita sekarang mau di rumah saja, tidak melakukan apa-apa, atau mulai sekarang melakukan aktivitas untuk melakukan sales. So the point I'm saying is, how do we then, as an insurance agent, take our work and business forward? Sorry Ben, can you repeat that again? So the point is, how do we, as insurance agents, take our business forward? Jadi poin yang ingin Ben sampaikan adalah kita sebagai agen asuransi, bagaimana sih cara kita untuk kedepannya bisa membangun bisnis kita. And I want to say that, in me running the Prudential Regional English training, we already have a lot of success case studies from Indonesia itself. Jadi menurut pengalaman Ben, sudah banyak cerita-cerita sukses dari agen yang asuransi yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya cara yang bakal diajarin Ben itu sudah adalah hasilnya, ada buktinya. So do me a favor, for those of you who have attended English learning or some way, somehow, you've learned, you applied, and you got results, you got at least one OTP sale, online one-time password sale, please type in the chat box and say me, right? So that people can know who are the people who are already successful. You can learn from them as well. Ya, jadi bagi kalian semua, teman-teman semua yang sudah sebenarnya menghadiri sesi Ben yang di bahasa Inggris, dan kalau misalnya sudah mengaplikasikan dan sudah mempunyai paling tidak satu hasil sukses, coba tuliskan di chat box saya, supaya kita bisa tahu siapa yang sudah sukses sampai saat ini. Okay, whether you have success going on a call, whether you have success upgrading the policy, whether you have success getting some form of result that say, hey, I have already moved on, I've gotten some success, please put it into the chat box, because I want to see who have taken action, and also the people here in this room want to see who have taken action. Yes. Yep. Okay. Yeah. Right. So I want to say that the first problem is that now we know this opportunity, but the first problem is you cannot just go to your prospects and say, hey, if you need a insurance, contact me. It doesn't work like that. Jadi masalah pertama
yang sering dihadapi adalah sebenarnya adalah sebagai asuransi kita sebenarnya nggak bisa loh cuma chat mereka atau tulis di Facebook atau apapun, cuma kayak kalau misalnya Anda butuh apa-apa, butuh asuransi, kontak saya, DM saya. Kayak itu cara yang sangat pasif yang sebenarnya masalah pertama yang sering kesalahan bahkan yang sering dilakukan oleh agen asuransi. Okay, why does it not work like that? Okay, I need to remove my annotation. Just give me a second. Yeah. Why does it not work like that? Because top of mind for your customers are that they are either looking for food, livelihood, and the jobs. Kenapa itu sebenarnya tidak bisa bekerja kalau misalnya hanya minta mereka untuk kontak kita, DM kita? Karena paling pertama adalah yang sebenarnya di pikiran mereka itu hal pertama itu bukan asuransi, tapi makanan lah, keamanan lah, ataupun apapun itu. Tapi yang penting bukan asuransi loh. Jadi hal itu tidak bakal bekerja cara itu untuk meminta mereka kontak kita. Okay, they are sort of like thinking and having fun whether to know how do they stay alive at home or even at the worst whether there's enough masks, enough toilet paper. Ya, jadi yang paling mereka pikirkan itu adalah bagaimana cara bertahan hidup. Nah, itu sebenarnya hal yang mereka pikirkan saat ini. Toilet roll, tissue paper, apapun itulah, masker, itu yang mereka pikirkan di otak mereka dulu. Yes. Okay. They are also working from home, but they may be trying to stay active, play computer games, or just to make sure that their job stays with them. Dan sebagian besar dari mereka itu juga bekerja dari rumah kan. Jadi ya kembali lagi asuransi itu bukan hal utama yang mereka pikirkan. Right. So I want to go very quickly to say that this is the key point: is that customers will not walk to you. Customers will not like WhatsApp you and say, can you talk to me about insurance? You as an agent have to take the first step. You as the agent have to reach out to them in a smart way, right? You cannot just say, hey, do you want to buy insurance? That's not going to land very well, right? You got to be professional and tactful. Okay. Ya, so jadi kembali lagi dengan poin-poin yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi poin itu yang paling penting adalah kita nggak bisa pengen customer ataupun nasabah yang cari kita. Jadi harus sebaliknya, kita yang harus secara aktif, dengan cara yang bijak dan pintar untuk mencari mereka. Nah, itu adalah poin pertamanya. Yes. Okay. And then the second problem therein lies is that in all the countries that I've been working in, and I train in 9 different countries in Asia, insurance agent are seen as salespeople, and salespeople, generally speaking, have this bad impression, which is, they just want to sell and sell and sell. Jadi masalah kedua yang paling sering dihadapi oleh agen asuransi adalah sebuah bisa Wilson bilang sebuah stigma karena adalah agen asuransi itu dilihat hanya cuma mau menjual. Nah, itu masalah kedua yang sering dihadapi. Okay. Yes. So these are the 2 big problems. One, they are not going to be having insurance as top of mind. You have to take action. Number 2, and when you take action, you need to do it properly. Jadi kembali lagi recap, 2 masalah utamanya adalah pertama, asuransi itu bukan hal utama yang dipikirkan oleh calon nasabah kita. Kedua, mindset terhadap agen asuransi yang kadang sedikit bermasalah. Jadi caranya adalah kita harus langsung mencari nasabah itu secara aktif dan secara pintar dan secara bijak juga. Okay, we have a total of 412 people down here, so I think we are pretty much on skill. I just want to quickly introduce myself. I've been supporting Prudential for the past 3 years, and I specialize in helping agency leaders to use social media to recruit millennials. Jadi Ben sedikit memperkenalkan dirinya dulu, bagaimana apa sih yang dia sudah lakukan, apalagi terhadap dengan Prudential. Jadi Ben ini sudah membantu berbagai agency leader, bagaimana cara mereka untuk menggunakan media sosial untuk millennial recruitment. Yes. Okay, so this is me. I hope I still look the same. And I've been very, very blessed to work with a lot of agency leaders. The person who organized this is Gencar of GPS. And he, of course, very, very kindly put together this seminar because, I've been working with him personally. And I'm very thankful that he has gotten results and he wants to sort of like share this work. And I know a lot of you may not understand the language I speak, which is English, or I speak too fast as a Singaporean. So that's why today we curate this special series just for you. Jadi untuk sesi hari ini sebenarnya diorganisir oleh Pak Gencar. Jadi sangat terima kasih kepada Pak Gencar yang sudah ingin mengorganisir sesi ini untuk membagikan pelajaran ini kepada semua teman-teman semua di sini yang sangat ingin belajar. Yes, and hari ini kita bakal sudah dibilang sesinya bakal ditranslate oleh Wilson ke dalam bahasa Indonesia. Right, and I want to say that, whatever we've been sharing today, Wilson especially, who's translating and interpreting this, it is not just theory. We have gotten a lot of results.
Jadi untuk sesi hari ini yang bakal yang diajarkan Ben itu bukan cuma teori loh, bahkan Ben sudah ajarkan kepada banyak orang lain di luar dan sudah mendapatkan hasil. Right? This is, I believe, from Pak Gencar's agents, where he was successful in setting up meetings and a WhatsApp call. Jadi ini sepertinya adalah hasil yang sudah didapatkan dari salah satu agen di agensi Pak Gencar. Yes. Okay, and of course, all of you know who is this gentleman, Pak Yen Rice, and of course, it's about celebrating how another case have came in. Ya, ini juga contoh lainnya yang cerita sukses. Bagaimana apa yang bakal diajarkan Ben hari ini sudah menjadi cerita sukses. Yes. Okay, so results have gotten, like anywhere between 8 sales a week, 83 calls in a week. In fact, 5 days. Ya, jadi ini hasil yang didapatkan oleh salah satu agensi dalam 5 hari. Bisa dilihat angka-angkanya sangat menakjubkan. Okay, and this is where the thing starts to get real, right? So if your friend are in the same room, please knock them up. We're going to start learning, guys. And if you're not going to be learning, then you should be watching Netflix, right? But of course, this one is going to be more valuable than Netflix. Yes, jadi teman-teman semua bersiap diri karena mulai dari saat ini kita akan belajar. Jadi struktur dari untuk konsultasi online-nya kita akan mulai dari sekarang. Jadi bangun, jangan mengantuk lagi, siap buka pikirannya untuk belajar. Right, and 2 points I want to say on this slide. The first point is that this is a 3-step process that I've designed for Prudential and Prudential only. It's called warm up, open up, and set up. I make it really, really simple to the extent whereby I know agency leaders in Malaysia, they are sort of even having like a goal chart for the agents every day. How many warm-up conversations, how many open-up conversations, and how many set-up conversations are being done on a day-to-day basis. Ya, oke teman-teman semua. Jadi ini adalah 3 caranya. Ini adalah sebenarnya struktur dari untuk melakukan konsultasi online-nya. Pertama adalah warm up atau pemanasan melalui chat biasanya. Yang kedua itu open up, pembukaan biasanya untuk membuka percakapannya dengan calon nasabah. Yang terakhir adalah setup, adalah melakukan pengadaan atau melakukan meeting. Biasanya bisa melalui Zoom ataupun hal-hal lain yang sepadan. Jadi ini adalah secara general struktur yang bisa kita ikuti untuk melakukan konsultasi online-nya. Right, and the second thing I want to say is that this system works better for either your current clients or people whom already have a good relationship with you. It doesn't work that well for cold prospects, right? Cold prospects, we have other set of strategies, including social media. Oke, jadi ini bisa dilakukan untuk calon-calon nasabah baru ataupun calon nasabah ataupun nasabah yang kita punya sekarang ini. Yes. Okay. Right. So going straight, I just want to say a few things. One is that I just want to make sure that this is not a script. This is a structure, meaning to say you need to customize. You got to add your way, right? If you sometimes put a GIF inside your WhatsApp message, you like, all the stickers, please do it, right? So let's not be lazy. Let's own the process, right? Because as a trainer, I can only do so much, but I need you to understand the principles behind and then add on your local flavor and style. Jadi poin pertama sebelum kita langsung terjun ke pelajarannya adalah ingat ini adalah untuk kelanjutan dan kelancaran bisnis kalian semua. Jadi apa yang bakal dibagikan Ben itu bukan naskah yang harus kalian ikuti kata per kata. Jadi adaptasi strukturnya ini adalah sebuah struktur, bukan naskah yang harus kalian ikuti kata per kata. Adaptasikan, buat naskah ini menjadi milik kalian. Ubah kata-katanya untuk sesuaikan dengan personality kalian ataupun nasabah kalian. All right. The second thing would be, it really depends on where you want to take this conversation to. Agency leaders, please speak with your agents. If you're going to push for one-time password upgrade, policy upgrades, please do so. Agents know also how you want to end each and every call to its maximum, its best. Ya, jadi naskah ini sangat bakal tergantung dengan tujuan akhir kalian. Apakah kalian ingin melakukan upgrade polis saja ataupun untuk membuka bisnis baru, polis baru dengan calon nasabah kalian. Jadi agency leader bisa disampaikan ke agen-agen kalian. Okay, so let's jump into the learning. Get ready a pen, a paper, notes, because we'll be going quite much faster from here for the next about 45 minutes. Ya, jadi teman-teman semua boleh siapkan pen dan kertas untuk mencatat poin-poin penting yang bisa kalian pelajari hari ini. Alright, again, for the 2 groups of people, one, you've learned this before, it's going to be a refresher with new content coming up. For second, new content, please understand the principles, right? Don't just blindly copy, understand why we do what we do. Ya, jadi teman-teman semua, kalau misalnya kontennya sudah pernah lihat, sudah pernah pelajari, nggak apa-apa.
ini sebagai recap, refresh. Kalau misalnya ada poin-poin penting yang baru, tolong dicatat, diingat, dan bakal diaplikasikan nanti ke depannya. Okay, step number 1 in terms of warming up, when you're warming up with a customer, right? Warming up is really a very genuine way to say that you still care, you still support them, right? At the first point of contact in a crisis, you don't want to sell insurance. So your first message should not be, Wilson, do you want to upgrade your critical illness? Wilson, you're going to die tomorrow. Do you want to buy this on that? Or Ben, if you don't do this, you're going to die tomorrow, right? You should not strike fear. You should not sell. You should not try to push anything on the first message. All right. Ben, before I translate, someone is saying that she cannot see the slide. Can you check? Okay, like which part? Which part? Top left, top right? Which part of the slide? I'm not so sure. She said that the slide cannot be seen. Maybe I'm pretty sure that the slide has been shared. I have already sort of opened up already. Okay. Yeah. Okay. Most of them say it's okay. All right then. Maybe it's okay. Okay. No problem. All right. Makasih semuanya. Makasih. Yep. So okay. I'll repeat that again. The whole purpose, first message, don't sell. Don't strike fear. Don't say anything like, Ben, if you don't buy or upgrade your policy, you or your children will die tomorrow. Don't say such things. Okay. Jadi hal pertama adalah pemanasan. Berdasarkan struktur tadi, yang pertama pemanasan. Jadi tujuan dari pemanasan ini adalah sebenarnya untuk menunjukkan kepada calon nasabah kita bahwasanya sebenarnya kita peduli kepada mereka. Jangan menjual apapun dulu. Jangan membuat rasa takut kepada mereka. Jadi intinya adalah menunjukkan kepada mereka bahwasanya kita peduli terhadap mereka. Peduli dan jangan menjual apapun. Itu 2 poin yang paling penting untuk pemanasan. Okay, and I want to share, like, for example, it's a very, very simple even opening. And I believe as all of you are good insurance agents, you don't even need an opening script, right? But the key thing here is I give a suggestion just to let you know how it's supposed to be light touch. Just open up. And one thing that I highly suggest, which is done in a lot in Hong Kong, China, and even Singapore, is that sometimes we use voice memos. Voice memos, when people hear your voice, is a very, very different touch. For example, I say, hi, Wilson. Right? Because why is that important? One, it shows your warmth, your relational energy, and people just like to hear each other's, right? Because we all have a unique voice. Yes. Jadi di sini Ben kasih salah satu contoh script yang kalian bisa gunakan, tapi kembali lagi adaptasikan ke style kalian masing-masing. Dan mungkin poin paling penting yang Ben tadi sampaikan adalah kalau bisa pakai voice message. Pakai pesan suara. Kenapa? Karena itu lebih terasa efeknya, lebih terasa energinya, lebih terasa koneksinya dari nasabah terhadap kalian semua sebagai insurance agent. Yes. Okay, just give me a second, yeah. I'll just undo this. Okay. Shucks. Okay, just give me a second. I can multitask. Right. And the second point that I want to go on, shucks. Format. Okay, so I want to give you like 10 different ways to really warm up relationships. And I want to say that 110 is non-exhaustive, meaning to say you can think of more, right? The key thing here is different clients needs different way to warm up. Number 2, you also needs to be the kind of person to use the right strategy, right? So some are very lovey-dovey, you have to sing a song, you have to like maybe cook something, bake something. You need to know what works for you. You need to know what works for your clients as well. Jadi Ben selanjutnya bakal membagikan 10 cara agar kita semua bisa melakukan pemanasan istilahnya dengan nasabah kita. Tapi 10 cara ini tidak hanya 10 cara kalian bisa berpikir, kalian bisa mendapatkan ide-ide yang lebih bagus di luar 10 cara ini juga gak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah kalian harus tahu diri kalian gimana, lakukan dengan style kalian, dan kalian juga harus tahu bagaimana nasabah kalian semua juga, bagaimana hal apa yang cocok untuk mereka. And I want to say that there in Singapore, for example, we are reaching out, and especially I think giving gifts is a very good strategy, because again, when people receive something out of the surprise, I've seen so many times when just an agent giving either a gift card, giving food, giving drinks, giving a mask, giving anything, the customers feel so special. Jadi Ben juga membagikan apa yang sebenarnya sedang bekerja sih di Singapura, situasinya bagaimana. Jadi banyak agen-agen asuransi di Singapura yang sebenarnya mengirimkan paket atau hadiah gitu loh kepada calon-calon nasabah mereka.
pakai Grab Delivery juga bisa, Grab Voucher juga bisa, voucher diskon untuk belanja di supermarket juga bisa, apapun itu, yang penting hadiah. Nah, itu bisa membuat calon-calon nasabah kita ada rasa senang gitu loh. Jadi itu mungkin salah satu cara bisa untuk melakukan pemanasan dengan calon nasabah kalian semua. Okay, and I want to say, especially for point number 3, why is there a need for QR code? Some of you may be wondering, right? One thing I learned in China is that we are all in this economy called the experience economy. Okay. Sorry, Ben, can you repeat the thing? Yeah. One of the things I learned in China is that we are all in this economy called an experience economy. What does the experience economy means is that the person who creates a better experience for their customer will be winning. Oke. Jadi yang Ben ingin share lagi kan, kenapa ada poin QR code itu kan? Jadi karena ada satu istilah lah yang bisa dibilang experience ekonomi. Jadi kalau langsung ditranslate ke bahasa Indonesia itu adalah tentang bagaimana kita bisa membuat sebuah pengalaman yang paling baik, yang terbaik untuk calon nasabah kita. Jadi QR code ini bisa membantu. Okay, so what does the experience economy then mean for us as a salespeople? Which is, one, you need to ask yourself, the way you are taking care of your clients, is it an experience that wows them and also wows you, right? Second is that if your experience actually wows them, is it something that makes them, wow, say, I got to share this on my Facebook, my Instagram, my Twitter, my TikTok, right? Because if I don't share this, I don't feel good about it, right? So is it a wow experience? Is it a wow plus shareable experience? Ya, jadi yang Ben sampaikan itu adalah cara kalian dalam ngobrol ataupun berinteraksi dengan calon-calon nasabah kalian. Apakah itu sebuah pengalaman yang tanda kutip wow gitu loh untuk mereka dan juga untuk kita sebagai agen asuransi sendiri? Itu pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri. Kedua adalah apakah pengalaman itu untuk calon nasabah kita, apakah sebuah pengalaman yang mereka ingin bagikan di sosial media mereka? Nah, itu pertanyaan kedua. Right. And I want to say that I also have been studying a lot of COT agents and TOT agents. A lot of them really, they win not just on the big things, right? The big things, I know, close the deal, take care of the investment portfolio, but they win on the small things as well. And what do I mean by small things, right? Small things could be helping them to edit the photos and videos so that the customers look prettier, more handsome. Small things like, for example, like during special occasions, baking little like pies and pastries so that the customers feel appreciated. Small things like, for example, knowing their birth dates, their children's birth dates, you know. This is what we call the experience economy. Jadi apa yang dimaksud dengan experience ekonomi tadi dari pengembangannya adalah seperti yang Ben bilang, sebagai agen asuransi kita bisa menang dalam dua hal yang besar. Misalnya kita dapat close deal yang sangat besar, dapat portfolio asuransi yang sangat besar untuk secure untuk nasabah kalian. Tapi kalian bisa juga menang di hal-hal yang kecil. Misalnya membantu edit video atau foto dari calon nasabah kalian, membantu mengingat hari ulang tahun dari nasabah kalian. Itu juga hal-hal kecil yang sebenarnya diperhatikan gitu loh, yang membuat kita lebih berinteraksi sebagai manusia gitu. Jadi itu hal-hal kecil yang kalian bisa menangkan juga. Okay, and there are many ways for us to even like build more value, build more trust, right? So you can really ask yourself, put yourself into the shoes of your customers. What will be a surprise when they receive a sort of message from you? And on top of the message, what comes with the message will say, like, wow, he or she still cares a lot for me. Oke, jadi yang paling penting ini dari semua 10 cara ini adalah coba kalian posisikan kalian sebagai nasabah, terus pikirkan apa sih hal-hal yang bisa membuat nasabah berpikir, wow, bahwasanya sebenarnya agen saya peduli dengan saya. Jadi kalian dengan cara berpikir seperti ini, kalian bisa pikir cara-cara yang efektif untuk melakukan pemanasan dengan calon nasabah kalian semua. And I want to say, even if you don't do anything that's wow, okay, wow is definitely you should strive for. I've seen customers, or rather agents, just sending COVID-19 updates to certain customers. And as a result of that, it has translated to people saying, hey, thanks for sending me this, maybe it's time for me to review my policies. This has happened as well. Bahkan mungkin nggak harus sesuatu yang terlalu wow gitu loh, hal-hal kecil yang bisa membuat mereka berpikir bahwasanya kamu peduli dengan mereka. Contohnya adalah salah satu kejadian kayak agen asuransinya hanya mengirimkan berita-berita terbaru tentang COVID-19. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya
kamu peduli terhadap mereka gitu loh. Dan dari ini sebenarnya si agen ini berhasil mendapatkan satu kasus juga, satu case. Jadi ini salah satu contoh juga. Yes. So this is where, like for example, those of you who have already succeeded, use one or the two ideas, I want you to type into the chat box, what did you do, right? For those of you who are watching me for the first time, learning for this first time, can you share at least one thing that you think it's interesting that I should be doing, right? So 2 groups of people, those who have done it, share with me what is your one favorite one or one thing that you did. Those of you who have not done it, please type into the chat box, what do you think is interesting that, hey, I can start doing, I can start trying, so that we get a bit more inspiration. Yes, untuk teman-teman semua, mungkin yang tadi yang sudah sukses, yang udah jawab saya ya kan di chat box, mungkin coba bisa di-share ke teman-teman apa sih yang sudah kalian lakukan tentang apa cara yang kalian lakukan untuk melakukan pemanasan. Untuk bagi yang belum sukses, mungkin dari 10 cara ini, coba dilihat, dibaca dulu, apa sih yang saya ingin lakukan setelah sesi latihan hari ini untuk melakukan pemanasan. Okay, so some of you may have done something out of this list of 10 items or so. Feel free to share them because again, I think when we share, we are also expanding our knowledge base. We start to say, hey, there are so many more ideas. You're helping others and you're also helping yourself. Yes, jadi kalau ada ide-ide lain yang di luar 10 ini juga boleh di-share supaya kita semua belajar juga. Okay, so this is where we go into the second step, which is to, after you warm up, you open up a conversation to test their interests. Oke, jadi kita akan melanjutkan ke step kedua. Tadi step pertama kita sudah melakukan pemanasan. Jadi step kedua adalah kita melakukan pembukaan supaya kita bisa seperti membuka ketertarikan mereka untuk melakukan percakapan dengan kita tentang asuransi tentunya. Whether you're new or whether you're an old student, please listen up. This is where the goal comes in. This is where I have new content. Oke, jadi semuanya diperhatikan karena di sini semua ada konten baru. Okay, at this point in time, open up. There are a few things that I always emphasize to the students, right? One, give your customers a choice to say yes or no to you. Jadi untuk di pembukaan ini, ingat harus selalu memberi seperti kayak pilihan gitu ya kan. Jangan terlalu agresif, jangan terlalu agresif lah. Beri mereka ruang dan pilihan untuk menjawab iya atau tidak. Okay, and I said this a lot, don't be a lazy agent. And I said, why do I say a lazy agent? I've seen agents just send a 25-page policy brochure, electronic one, 25-page over WhatsApp and say, this is for you, right? No customers, unless they are so educated, right? They will go through 25 pages. You don't want to overwhelm them. You don't want to hard sell them. Ya, poin yang Ben sampaikan ini sangat penting, yaitu adalah jangan jadi agen yang malas. Jadi udah ada contoh-contoh gitu ya kan, ada agen yang hanya langsung mengirimkan brosur yang 25 halaman. Jadi itu siapa yang bakal baca sih gitu ya kan. Jadi jangan jadi malas dan karena lu cuma mengirimkan brosur 25 halaman gak bakal ada yang baca lo gitu. Jadi jangan harus pembukaannya benar-benar bijak, benar-benar aktif dan jangan agresif juga. Beri mereka pilihan untuk jawab iya atau tidak. Okay, so this is one very, very simple script. It's an open up script, more to target about like a COVID-19 as an opener. Jadi ini adalah satu contoh script untuk pembukaan yang sebenarnya lebih cocok untuk di situasi COVID ini. Tapi kalian bisa baca juga. Alright, there are two parts to this script. The first part, which is you want to say, I've been always supporting, for example, businessmen like you, healthcare workers like you, teachers like you, mothers like you, fathers like you. Jadi di bagian pertama skrip ini adalah bisa ditekankan, diomongkan bahwasanya ini bisa dibaca, kamu tahu kan saya selalu membantu, tergantung target audience kalian, apakah kamu tahu kan saya selalu membantu wirausaha seperti Anda ataupun apapun itulah target audience Anda, ibu rumah tangga ataupun siapapun itu, bisa ditaruh itu dulu. Right. The second part of this script is what we call as a hook. For those of you who have been to fishing, like for example, I learned fishing a long, long time ago. One of my fishing coach actually told me the most important thing to fishing is not the length of the rod, it's not how strong your rod is. Oke. Jadi untuk ini bagian kedua adalah hook. Hook itu kalau ditranslate langsung ke bahasa Indonesia adalah kailnya. Jadi ibaratkan kalau kita memancing, untuk memancing itu yang paling penting itu sebenarnya bukan panjang pancingannya itu, tapi sebenarnya itu kailnya yang paling penting. Bagaimana bentuk kailnya ataupun bagaimana cara kailnya untuk bisa mendapatkan ikannya gitu. Alright, whoever is helping me to annotate, I appreciate that. So I'm saying that the hook, right, needs to be attractive to the right target audience. So for example, business owners will have certain things that they look for. Mothers will have certain things they are fearful about.
right? Retirees will have different kind of concerns. So again, put yourself in the shoes of your customers to know what they want to hear from you. Ya, jadi Kyle-nya ini harus dimodifikasi, Wilson bisa bilang, agar sesuai dengan target audience kalian. Jadi orang-orang bisnis mempunyai ketertarikan sendirinya, ibu rumah tangga mempunyai pemikiran ataupun kekhawatiran sendirinya, orang-orang yang sudah pensiun juga mempunyai pemikiran yang lain gitu ya kan. Jadi coba posisikan kalian dalam posisi nasabah dan pikirkan apa sih Kyle yang bisa membuat mereka tertarik. Okay, so I want to give you an example. This example is not meant to be, again, the full picture. So please remember this is not the full picture. And I just want to say that, give me a second, yeah. I just want to say that one, please understand the principles and don't just copy. Jadi ini adalah salah satu contoh yang bisa kalian pakai, tapi ini cuma contoh. Tolong dimengerti alasannya kenapa, prinsipnya bagaimana, jangan langsung copy paste gitu, langsung mentah-mentah diambil dan langsung dikasihkan ke nasabah. Okay, so what's happening on this script is obviously I am working with a Malaysia student from Prudential, and we are saying that, hey, are you interested in COVID-19 extra coverage? How much do you need to pay on a daily basis, and how much coverage can you get? Right, so this is almost a very light and simple opener, but there are 4 openers that I'll be sharing in a few minutes time. Ya, ini adalah satu contoh untuk salah satu siswa band di Malaysia. Dia kayak ini contoh skripnya gini. Jadi dia target audiensnya adalah pemilik bisnis dan dia kasih Kyle-nya. Nah, bisa dilihat Kyle-nya itu adalah proteksi ekstra sebesar RM5.000 dan apa sih proteksi Anda, apa sih yang Anda dapatkan, apa sih preminya, apapun itu. Jadi ini adalah Kyle-nya. Salah satu contoh Kyle yang bisa kalian adaptasikan. And I want to say, we've pretty much come to the midway point. If you have questions about what we've taught so far, please drop it into the chat box. And it'll be great maybe if you just say to Jeffrey, spell out his name so that he can see the stream of questions. He can collect it and we can address it later with Pak Gencar as well. Ya, jadi cuma Ben ingin mengingatkan bagi kalian yang punya pertanyaan, langsung taruh di chat box saja. Boleh ditulis untuk Jeffrey gitu, agar Jeffrey bisa lihat, langsung bisa mengumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan kita bakal jawab nanti di akhir 30 menit sesi ini. Right, so from feedback from Pak Gencar, he told me to focus more between phase 1 to phase 2, phase 2 to phase 3. This is why I want to touch on Joyce. If you have plugged on to the webinar, Joyce is a Singapore agent. She is almost the go-to person when it comes to e-appointments. Ya, oke. Jadi untuk selanjutnya, konten baru di sini adalah Ben ingin membahas jembatannya dari langkah pertama ke langkah kedua ke langkah ketiga, jembatannya bagaimana. Jadi ini nanti Ben bakal share cara-caranya. Okay, so if you were there for the English session, she gave the headers, which is CARE, C-A-R-E-S, which is COVID-19 coverage, so on and so forth. What I have done further is that on top of the openers, I've sort of put myself in the shoes of a good agent and design an opening and in Bahasa for you to use. Jadi ini adalah salah satu cara yang sudah di-share oleh Joyce di webinar yang seri bahasa Inggris. Jadi ini ada abrevisiasinya, CARES gitu ya kan. Tapi nanti Ben sudah membuat pengembangan dari konsep ini dan sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Yep. So in Bahasa, this is literally what it means, CARES being translated. So again, Wilson, you can just tell them, but don't need to go through line by line. Ya, ini adalah langsung translation-nya dari bahasa Inggrisnya yang tadi ini bahasa Indonesia dari slide sebelumnya, boleh dibaca dulu. Ben, maybe can give them time to read first. Yes. Sure. Yes. Right. So take a bit of time. If you need to, take a screenshot. And I also want to remind that all of you, please tag me on Instagram. Put me in your stories. I want to know what you have learned. If I don't understand or don't read Bahasa, I can ask Wilson anytime. Ya, jadi untuk teman-teman semua, boleh di screenshot ini, taruh di Instagram, boleh tag Ben juga, tulis apa yang sudah kalian pelajari sejauh ini, boleh juga. Tulis dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, nanti Wilson bakal translate ke Ben kok. Right, and also tag Wilson as well, because without Wilson, I'm almost useless in this webinar. Yeah, please say that. Ya, boleh tag Wilson juga. Okay, so I want to go into the first part, which is to ask about the loved ones. Asking about loved ones is an excellent strategy because you want to put the focus not on you, but on them, right? So it says something like, Wilson, I am happy that you're well. How is your children, right? And name the children. It's like, how's Stephen and Wilson? They are very young, and this time,
young children may be a bit vulnerable, right? And so this part first. Ya, jadi dari pengembangan yang tadi sebelumnya, poin pertama adalah tentang untuk menanyakan tentang orang-orang tercinta mereka gitu, calon nasabah mereka. Jadi poin lebih ke tujuan dari menanyakan tentang orang-orang tercinta mereka adalah untuk menaruh fokusnya gitu, bukan kepada kita, tapi kepada mereka gitu. Jadi salah satu contohnya itu adalah bisa kayak menanyakan tentang keluarga mereka, tentang anak mereka. Kalau kalian tahu namanya, langsung nggak apa-apa, taruh saja namanya. Yeah. Right. So there's two parts more to this script. First part to this script is that one, you're saying that you come from a duty, right? So you can say that the times now are very challenging. The minimum thing I should do, the least I should do is, as a good advisor, is to help you to make sure your two children, Steven and Ben, are well taken care of. Jadi poin selanjutnya setelah kalian misalnya nanyain kabar tentang misalnya anak-anak mereka misalnya contohnya. Nah, setelah itu kalian bisa lanjut dengan datang dari perspektif bahwasanya saya adalah agen asuransi, saya datang karena saya ingin membantu Anda untuk membantu memproteksi keluarga Anda, anak-anak Anda. Kenapa? Karena di saat ini adalah situasi yang sangat stres, yang sangat penuh dengan ketidakpastian. Situasi COVID ini sangat memakan pikiran semua orang. Jadi saya ingin datang untuk membantu nasabah ini. Yes. Okay, and then in my English script, I would say, well, you want to see how we can do that together. So this makes it like a collaborative, you're doing it together. And it also involves people. The second thing I want to say is that this is more helpful for people who are always talking about their children. Before maybe this crisis, they always talk about, my son, my daughter. People who are very invested in their children, chances are, or their family, they will be more open to such an opening. Jadi boleh dilihat kalimat terakhir itu adalah di bahasa Indonesianya. Boleh lihat, apakah kamu ingin melihat bagaimana kita bisa melakukannya bersama-sama? Nah, ini kata kuncinya di sini adalah bersama-sama. Karena ini adalah membuat sebuah perasaan bahwa kita akan melakukan apapun itu nanti bersama-sama, feeling kolaboratifnya ada. Jadi ini mungkin bisa membuat klien atau calon nasabah lebih tertarik untuk melakukan upgrade policy ataupun apapun itu yang kalian ingin lakukan bersama-sama dengan kalian. Okay, so this is the first way of opening. After the C stands for COVID-19, A stands for ask about their loved ones. Ya, jadi ini tadi C kan untuk COVID-19 yang cares, jadi A adalah ask about loved one adalah itu untuk menanyakan tentang orang-orang tercinta kalian. Jadi kita akan langsung ke poin selanjutnya lagi. Okay, the R stands for to revisit plans that were previously put on hold. Meaning to say, before this COVID-19, maybe they talk about a critical illness plan, but it didn't go through, it didn't finish. Jadi poin selanjutnya adalah yang R, revisit plan, atau langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah melihat kembali perencanaan sebelumnya yang pause gitu loh, yang tidak sempat lanjut. Yes. Right? So you want to remind them that, hey, we indeed left a policy that untouched, uncovered, unfinished. But more importantly, you want to, again, remember the hook concept. You want to say, hey, can I share with you why this is the most important time for us to review this? Right? So the second part on opening up, you want to give just enough details for people to think, but not think too much. Jadi tujuan dari bagian ini, poin ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada calon nasabah kalian bahwasanya ada satu perencanaan yang kita belum selesaikan. Itu yang pertama. Kedua adalah ingat lagi kembali tadi konsep Kyle tadi. Coba kasih sebuah hal yang buat bakal mereka tertarik, kailkan mereka gitu loh untuk bisa melakukan revisit plan ini lagi bersama dengan kalian. Dan ingatkan kembali kepada mereka kenapa ini adalah kesempatan emas, karena ini kenapa dia adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan itu. Yes. Okay, no need to apologize. I should be the one apologizing, right? So it also follows that if you open like this, you should also know how to answer, okay? So for example, if you tell them like, why, can I tell you why this is the most important time? Prospect says yes. Then you could say, like, during such times, maybe come out with something logical and smart. Like, for example, we don't know how long this crisis will take. Critical illness is one of the minimum kind of protection you should have. Ya, jadi setelah kalian bertanya kepada calon nasabah gitu ya kan, apakah Anda tahu bahwasanya ini adalah saat yang tepat untuk melakukan review policy ini? Kalian juga harus punya jawaban yang pintar gitu loh untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Mungkin salah satu contohnya adalah karena ini adalah situasi yang sangat stressful dan sangat tidak pasti, tidak penuh dengan ketidakpastian. Paling tidak critical illness policy adalah suatu hal yang paling minimum setiap nasabah harus ada. Jadi harus dikasih jawaban yang pintar untuk mereka, yang cocok untuk mereka juga. Yep. So we covered like 3 openers: C for COVID, A for us,
and R for revisit plans. We'll go for the fourth one. Oke, jadi kita lanjutkan ke poin selanjutnya lagi. Okay, the fourth one is telling them just doing a sort of an emergency review or a routine. Okay, the fourth one is about explaining the current portfolio, is telling them of all the policies they already have with you, whether they are a lot or little. You are telling them, no, let's take a bit of time to look at that pot, that plate. Jadi tujuan dari bagian ini adalah untuk lebih ke menjelaskan atau lebih mengulas kembali portfolio mereka, situasinya sekarang saat ini bagaimana. Alright. Yes, and again, don't be lazy. This is just a very simple script. You can add more, you can delete more. You do what works, but you need to know like what you are doing and why you're doing what you're doing. Jadi lagi ini skrip ini ada sebuah contoh sebagai referensi bagi kalian semua. Jangan langsung mentah-mentah diambil, coba diadaptasikan, diubah kalimatnya yang sesuai dengan kalian dan juga nasabah kalian. Okay, and this part, right, I think I have underlined, like, for example, doing this call, okay, let's go from the start, right? You can either do a call, say, I'm doing a routine call. Some people who are a bit more fearful and conservative, when you use this word emergency call, right? People just react, right? So, like, for example, in Singapore where I live, if you say, hey, I need to run an emergency meeting, emergency webinar, emergency call, people's eyes will look into what's important. So in this case, emergency elevates their concern and brings up to them to say, hey, this is something important. I should take note of it. Ya, jadi boleh dilihat paragraf pertama itu di skripnya Ben itu adalah saya sedang melakukan update rutin. Kalian bisa melakukan pakai kata rutin ataupun pakai kata darurat gitu. Tapi ini disesuaikan juga dengan konteks di Indonesia bagaimana cara penggunaan darurat ini ya. Tapi kalau di Singapura kalau misalnya kita pakai kata darurat itu berarti sesuatu yang sangat penting gitu ya kan. Jadi itu bisa membuat bagaimana ya calon nasabah itu perhatiannya lebih ada gitu. Oh, ini sesuatu yang darurat apa nih? Jadi mereka mempunyai perhatian gitulah kepada apa yang akan Anda ngomong selanjutnya. Okay. Yes, the second part is towards the end of the script, you say like, have a peace of mind, right? So a lot of your prospects now are worried, they're anxious, they're concerned, they don't know what to do. And touch wood, if they get this virus, they'll be very, very worried, right? So you want to sell them. So every time when you do something, right, the purpose of the hook is to tell them why they need to move on forward with you. So in this case, why is that they're going to get a peace of mind, right? People pay money to get a peace of mind. People buy insurance to get a peace of mind. And that's what you do. And that's why you do what you do. Ya, jadi untuk poin ini, lebih ke, ingat kembali tadi tujuan dari hook-nya itu apa sih? Apa sih yang kita mau, apa sih kail yang bakal kita pakai? Jadi untuk di sini, di poin sini, kail yang kita pakai itu adalah untuk memberikan nasabah ini mempunyai ketenangan pikiran gitu. Jadi kasih tahu ke mereka tujuan call ini untuk melihat kembali portfolio kalian adalah agar memberi kalian sebuah ketenangan pikiran bahwasanya apakah portfolio kalian sudah mencukupi, apakah ada celah-celah atau bagaimana, apalagi dengan situasi yang sangat tidak pasti COVID-19 ini. Okay, and I want to go to the last part of the opening up stage, okay? So like, for example, warming up stage, I give you 10 different ways. Opening up stage, I'm giving you 5 different ways. You may be asking me, Ben, is it really a need to? Right, my answer to you is definitely yes, because we deal with different kind of clients, right? Different kind of clients warm up differently, and some other clients also open up differently, right? So you, again, as a good consultant, as a good agent, you need to understand your agent. So you need to understand your clients and know what works for them. Ya, jadi Ben ingin menekankan kembali ya kan. Tadi untuk untuk pemanasan ada berbagai cara, ada 10 kalau nggak salah kan. Jadi ini untuk pembukaan ada lagi banyak banget caranya, banyak banget contoh-contoh naskahnya. Apakah sangat butuh sih semuanya ini kita pelajari? Ya sangat. Kenapa? Karena kalian harus tahu apa sih tujuan dari masing-masing itu dan sesuaikan dengan calon nasabah kalian. Apa yang bisa bekerja dengan nasabah kalian. Itu yang paling penting. Okay, I want to say the last opener is especially good for clients who already have a strong financial base, right? So they may be the mid to higher income, maybe the business owners, coverage handled, but they want to say, hey, I have a bit of money lying in my bank. What more can I do? Are there opportunities? Are there things I can do? Right? And from what a little I know about Indonesians, Wilson did tell me that this may be an interesting topic to open up with. Oke, jadi untuk poin selanjutnya adalah lebih ke untuk calon-calon nasabah yang sebenarnya keuangan mereka lumayan cukup, lumayan stabil, mereka mempunyai tanda kutip uang berlebih di banknya gitu tapi mereka nggak tahu nih uangnya mau diapain. Jadi nanti kita bisa dilihat skripnya bagaimana.
Okay, so let's jump into the last part, which is savings and investment update. Right? What do we call it again? Update. It's both an update, but also telling opportunities. And some of your clients either have very conservative savings plan, or some of them may have an ILP, like a investment linked plan that has a cash value and investment value. Jadi untuk yang bagian ini adalah tentang savings investment update. Kalau ditranslate langsung adalah update adalah berita tentang investasi ataupun tentang tabungan ataupun keuangan secara umum lah ya. Jadi ini lebih ke untuk mereka yang punya keuangan yang sudah cukup dan kita bisa kasih mereka info agar mereka bisa lagi ini kailnya ini di sini nih. Lebih kasih mereka info agar mereka tertarik untuk melakukan pembukaan percakapan dengan kalian semua. Okay, and from what I understand of Bahasa, in fact, what I type in English, this part you got to also demonstrate a bit of knowledge, right? A bit of things that you done your homework, right? So if you tell them, say, hey, can I share with you what opportunities are there? You also need to reply, right? So when you reply, you need to know smart things to say, right? So one of the ways, if you're not like sort of like okay, one, you need to be hardworking, you need to do your homework. But two, you don't need to do your homework alone, right? So for example, Gencar has run a seminar. He invited an investment specialist. So sometimes you can write on other people's knowledge, right? So it's either you have your own knowledge or you write on other people's knowledge. But end game is that when people reply to you, you got to share with them something that they may not know. Ya, jadi untuk bagian ini harus diingatkan bahwasanya kalian harus punya pengetahuan yang cukup dulu sebelum melakukan ini. Apalagi tentang dunia investasi dan tabungan, kalian harus mempunyai pengetahuan yang cukup di dalam dunia ini. Jadi caranya adalah pertama kalian bisa melakukan riset dulu lah, search di internet, pakai Google, cari-cari apa sih perkembangannya yang terkini. Ada kedua, seperti yang sudah dilakukan Pak Gencar, ada kayak seminar tentang investasi ya kan. Nah, kalian juga bisa ikutin seminar-seminar seperti begini untuk menambah pengetahuan kalian. Karena kenapa sih kalian harus punya pengetahuan ini? Karena kalau misalnya kalian nanya, oh iya saya pengen tahu apa sih perkembangan yang terkini tentang dunia investasi, nah kalian harus bisa jawab. Yes. Okay, so I just want to say this is one important point. In Singapore, but I'm not too sure about Indonesia, that's why please consult your local rules. In Singapore, an insurance consultant is not supposed and not licensed to give buy or sell calls. Meaning, you shouldn't say you go to the Indonesia stock market, you buy this stock counters. You shouldn't do that. In Singapore, I know for sure, 100% you cannot do that. In Indonesia, please check. But even though if you are allowed to, I think don't make recommendations because if your customers buy on your recommendations and lose money, you're going to be in deep trouble. Jadi ini tolong disesuaikan dengan konteks Indonesia, bagaimana iklim investasi di Indonesia juga, peraturannya khususnya. Karena kalau di Singapura, agen asuransi itu nggak boleh istilahnya membantu gitu misalnya untuk nasabah untuk membeli saham gitu. Nggak boleh. Jadi nggak boleh jadi penengahnya. Gitu. Jadi kalau di Indonesia, Wilson juga kurang tahu, mungkin coba dicari tahu dulu gimana. Tapi pun kalau boleh, saran Ben itu adalah jangan membuat rekomendasi ke mereka untuk membeli saham A atau saham B. Kenapa? Kalau misalnya saham A itu tiba-tiba harganya anjlok dan mereka rugi, nah Anda bisa tanda kutip disalahkan gitu. Jadi kalau bisa amannya jangan lakukan rekomendasi untuk beli saham A atau saham B. Okay, so at this point, we've covered like open up, warm up. Have you learned something? Is this good value? If yes, please drop it into the chat box. Let me know, this is helping you because we know we take the additional effort to one, build up on Joy's opener, right? We wrote this script and then two, to translate it into Bahasa. So if you're enjoying it, please put it into the chat box as well. Yes, kalau misalnya untuk teman-teman semua, kalau misalnya kalian merasa belajar sejauh ini, semuanya bernilai gitu ya kan, coba tulis di chat box. Dan kalau bisa apa yang sudah kalian pelajari sejauh ini, boleh juga. Okay, so I just want to say this 4 things quickly. I think Wilson, you maybe should emphasize more on like point A and point B. The key thing here is to be dynamic, right? So if step 1 doesn't work or way 1 doesn't work, try way number 2, right? If like a certain opener doesn't work, try another opener. So as insurance consultants, as salespeople, we are supposed to have high EQ, right? So we shouldn't give up so easily. We should constantly try. The key thing here in this crisis, don't slacken off. Don't totally go inactive. Keep on trying new ideas, whether on social media, whether in terms of sales engagement, whether in terms of ideas. Ya, jadi untuk slide ini, bisa dilihat pertanyaannya, bagaimana kalau kita gagal atau calon nasabah menjawab tidak gitu ya kan. Nah, kalian bisa baca poin-poinnya, tapi
hal yang Ben ingin tekankan itu adalah jangan malas dan jangan menyerah. Kalau A tidak bekerja, coba B. Kalau B tidak bekerja, coba C. Jadi harus berpikir bagaimana cara yang tepat untuk bisa mendapatkan nasabahnya itu. Jangan malas dan selalu coba, jangan menyerah. Yes, itu 2 poin yang paling penting. In my final 10 minutes, I will be wrapping up with the setup component, and then I'll be passing the time to Gencar, and Gencar will be, of course, sharing his insights and experiences. Jadi setelah ini kita akan langsung ke bagian yang ketiga dari naskah adalah untuk setup atau pengadaan. Dan setelah itu akan Pak Gencar bakal nge-share gitu bagaimana sih pengalamannya menggunakan metode ini. Right. So the key thing here coming on this webinar, you've invested time as well as money. The key thing here is I need you to take action, right? So for those of you who are agents, please write down 3 to 5 names of clients you want to approach in this week. Share that with your agency leaders, and agency leaders whose agents are on, please also check in to say, hey, who are they going to reach out? And let them know which phase of the cycle are they in. Are they in the warm-up stage? Are they in the warm-up stage, open-up stage, or the setup stage? Ya, jadi hal yang Ben inginkan dan juga Wilson inginkan juga adalah karena setelah seminar ini, Ben dan Wilson ingin kalian semua untuk melakukan aksi langsung menerapkan apa yang sudah dipelajari. Jadi kalau bisa tuliskan 3-5 nasabah yang kalian ingin melakukan pemanasan, ataupun apapun itu, ya tuliskan 3-5 nama yang ingin Anda kontak langsung. Dan untuk agency leader boleh di-track juga bagaimana agent Anda performing gitu, melakukan step-stepnya. Apakah sudah sampai di step pemanasan atau sudah sampai di step pengadaan ataupun itu. Ya, jadi yes, that's it. Okay, so the last part, which is the setup phase, right? Setup phase should be the phase whereby you are feeling a bit stressful, but should be most excited. Why most excited? I highly suggest, again, I know Indonesians are not used to video call, but it all boils down to education, right? So you can educate them to say, hey, this is the future, like, why don't you use this opportunity to learn a new technology? I just want to say this, okay, can you translate this? Ya, jadi untuk poin terakhir, bukan poin terakhir, bagian terakhir dari naskah ini adalah setup atau pengadaan, dan ini lumayan, ini hal yang paling paling asik sebenarnya bisa Wilson bilang, tapi juga sedikit stres karena Wilson juga tahu sebenarnya kondisi di Indonesia mungkin terkadang calon nasabah kurang ingin pakai video call ataupun pakai Zoom. Tapi ini sebenarnya adalah kesempatan yang bagus untuk mengedukasi calon nasabah kalian bagaimana sih cara menggunakan Zoom, bagaimana cara menggunakan atau apapun itu, WhatsApp video call, Skype, apapun itu metodenya, ajarkan kepada mereka karena sebenarnya ini adalah masa depannya gitu loh. Kedepannya orang-orang juga bakal pakai ini. Okay, I want to address the first point first. Why a video call is better or a bit more superior? I think point number 1 is video call. You can look at the person, right? So, like for example, you're looking at me. You can start to realize, whether the person is with you or not, or maybe playing the cat or the dog, or cooking at the same time, right? So, 1, you can have a sort of like a attentive audience. Number 2, it is much easier to build bonding and rapport when you can see and hear this person. It's a full picture. Okay. That's it, Ben. 2 points. Go 2 points. Okay. Yes, okay. Jadi Ben ingin menjelaskan kenapa sih alasannya kenapa video call seperti Zoom ataupun Skype ataupun WhatsApp video juga adalah cara yang lebih efektif. Alasan pertama itu adalah kalian bisa langsung lihat orangnya. Itu pasti ya kan. Jadi kalian bisa tahu apa sih yang orang itu sedang lakukan, apakah sedang memperhatikan Anda atau mendengar Anda tapi sedang main-main dengan anjingnya atau kucingnya atau apapun itu. Jadi bisa langsung lihat itu bagaimana mereka apakah memperhatikan Anda atau enggak. Yang kedua itu adalah karena kalian bisa langsung lihat orangnya, mukanya, jadi kalian bisa lebih membangun hubungan lebih enak gitu karena kalian langsung lihat mukanya gitu ya kan. Jadi bisa gampang untuk membangun hubungan langsung dengan calon nasabah. Right. So, and I believe this is what's going to happen in Indonesia sooner or later, which is like, for example, in Singapore and China, you can share your screen and allow them to do e-signature remotely from their place, right? What does this mean? This means that you don't need to drive 3 to 4 hours to a place for a meeting just to close one client, right? You then can use just 1 hour, 90 minutes, and in a very tight experience time to get your clients to say yes to you. Is this going to happen like today, tomorrow, next week even? My answer is likely no. But is it going to happen soon in our lifetime? My answer is yes. Yes. Jadi poin ketiga ini adalah
adalah kalian bisa share screen atau membagikan layarnya kepada calon nasabah kalian. Jadi hal yang paling penting, yang paling menguntungkan dari video call itu adalah kalian bisa share screen, dan dari share screen itu membagikan layar, kalian bisa menghemat waktu. Karena kalau misalnya di Jakarta nih contohnya, ya kan, kalian harus melewati jalanan yang sangat macet untuk ketemu dengan klien. Kalau misalnya kalian pakai Zoom atau kalian pakai Skype, bisa langsung bertemu, bisa langsung membahas polisnya. Kalau mereka setuju, langsung bisa melakukan upgrade polis lah, OTP lah, ataupun e-signature, langsung bisa dari rumah Anda, dan si nasabah juga dari rumah mereka gitu loh. Jadi sangat efisien, sangat efektif, dan sangat hemat waktu juga. Right. So all I'm saying is that even you're not doing this for yourself now, try to learn this skill so that you can prepare yourself for the future, right? The last thing that we want as insurance consultants is that we become irrelevant and we become obsolete for the future. And what does obsolete mean? Is by the time all our younger agents are using tech 100%, then we find that, wow, it's so difficult, right? So technology learning needs a curve. Give yourself that time to learn. Give yourself that time to make mistakes. Give yourself that time to have a few no's coming your way. But if you endure through this curve, who's going to be winning? You. Oke. Jadi untuk video call ini lagi, Ben tekankan lagi, pentingnya untuk kita sebagai agen adalah karena kedepannya hal ini bakal dilakukan terus-menerus. Apakah akan terjadi besok, lusa, minggu depan? Mungkin tidak. Tapi kedepannya jangka panjang, video call adalah sesuatu yang bakal sangat banyak orang lakukan. Dan sebagai agen asuransi, hal yang paling kita tidak inginkan adalah menjadi tidak relevan dengan dunia yang sekarang. Jadi, sebagai agen, coba buka pikirannya, belajar bagaimana menggunakan teknologi yang sekarang saat ini punya ada. Jadi, kita bisa melakukan teknologi itu, kita bisa lakukan agar kita bisa menang, istilahnya, kita bisa menang ke depannya. Okay, so I want to go into the final 5 minutes of my teaching, right? This is a simple structure. Again, structure means that it's supposed to be flexible. Change it if you need to. Jadi untuk ini adalah skrip untuk pengadaannya. Bisa dilihat, nanti mungkin Ben bakal jelasin bagaimana tujuannya dari setiap naskah ini. Tapi yang paling penting adalah lagi, Wilson dan Ben ingin tekankan, jangan langsung ambil mentah-mentah, adaptasikan, sesuaikan dengan kamu dan juga calon nasabah. Okay, so in front of your screen, there are a few key components, but you see the way we crafted this this setup structure is make it simple, right? So again, don't be tempted to just throw in product brochure, drown everyone with information. Jadi yang paling penting dari naskah ini adalah jangan langsung tergesa-gesa, langsung kirimkan ke mereka detail yang sangat terlalu banyak tentang polisnya, brosur yang mempunyai 25 halaman, jangan dulu. Jadi pelan-pelan dulu. Okay, so to give you a very simple example, this is what we worked out for our Malaysian client. And you can say, like, for example, 160 types of critical illness, top 3 in Malaysia, right? The coverage from the early, mid to late stage. And then how, you have like income replacement, meaning to say, if you lose your job because of COVID-19, this can give you money so that you do not need to worry about your job. Okay, jadi ini salah satu bagian dari contoh naskahnya. Jadi yang tadi Wilson bilang, jangan langsung lempar semua detailnya, tapi boleh kasih istilahnya kisi-kisinya. Jadi poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa. Jadi ini sebenarnya contoh skrip yang terjadi untuk agen di Malaysia. Jadi misalnya poin pertama, kasih tahu ke mereka bahwasanya kalian bisa tahu 160 penyakit tipe yang berbeda dan sedikit detail-detailnya. Poin kedua, cara pembayarannya gimana, klaimnya gimana. Ketiga, ini tentang sumber pengganti pendapatan saat COVID-19. Jadi disesuaikan dengan situasi di Indonesia. Boleh dibaca sebentar. Maybe give them time a little bit to read. Okay. So a few things to take note. I would try to, for example, give you a few examples. Remember, I talk about positioning. What does positioning mean, right? A lot of salespeople, when they approach their clients, right, they see clients on top, salespeople like here, right? So it's always tolong, please give me money, please give me your time. That is the wrong way. Okay. Can you repeat that? I don't really get your point. So I was saying, like, every time, a usual salesperson is always low position, client high position, right? So you're looking up and say, tolong client, please give me money, a bit of your time. Okay. Jadi di situasi pengadaan ini, bagaimana cara kita untuk memposisikan kita terhadap nasabah kita itu juga penting. Jangan posisikan diri kita sendiri, istilahnya gimana ya, di bawah dari nasabah, dan seperti kayak meminta-minta kepada mereka bahwasanya tolong dong beli
polis asuransi saya gitu. Jangan. Jadi kalau bisa posisikan kalian setara dengan nasabah kalian. Right. So the key thing here is you need to start to see yourself as an expert as well, and that you want to position yourself that your time is also valuable, right? And that you are helping them also. It's not one way you're selling them, you're helping them. So what that means is that you need to create a positioning where you say, I'm also taking care of my family, and I only can do about 3 to 4 calls a day, right? I'm not going to do more than that. And if you want my time, I want you to treasure this, right? A lot of agents do it wrongly to say, please, I can speak to you anytime, 3 a.m., 4 a.m., 8 p.m., 11 p.m., right? If you make yourself cheap, then people will not value you. Oke, jadi kembali lagi dengan konsep positioning ini sangat penting, bahwasanya interaksi antara kamu dengan nasabah itu bukan hanya satu arah loh, itu dua arah. Kalian tidak hanya, si nasabah ini tidak hanya membayar premi, tapi kalian juga sedang membantu mereka gitu loh, tentang apapun proteksi asuransinya lah, investasi apapun itu. Jadi itu interaksi dua arah. Jadi positioning memposisi kalian setara. Dan kalau bisa seperti di kalimat yang pertama ini, kalau bisa dilihat di slide. Jadi per harinya saya hanya bisa melakukan 3 sampai panggilan online saja. Nah, itu salah satu contoh positioning. Bahwasanya waktu kalian juga berharga dan saya ingin melakukan ini untuk Anda. Okay, yes. The last 2 parts very quickly will be the second last part in the second last paragraph is about reaffirming. So, when I write like certain scripts, I want them to feel special. So I want them to feel that, hey, I do these calls and these calls are especially taken up, are important, are used by people who also love their family as well. And last but not least, if you've been in sales for a long time, you know that last part is what we call as assume close, right? So at this part, you don't let people have a yes or no, right? You say, hey, do you want to do it on Tuesday 9 a.m. or you want to do it on Thursday 12 p.m., right? You assume that they already want it and then you give choices, right? So again, this part is the last part, and if you do it well, you either go on a WhatsApp voice call or ideally, if you can go on a video call, I'm very, very happy for you. Oke, jadi untuk 2 paragraf terakhir boleh dibaca. Saya kontak kamu karena saya tahu kamu adalah seorang yang benar-benar peduli terhadap keluarga dan orang-orang tercintamu. Jadi ini lebih ke membuat sebuah posisi bahwasanya mereka itu membuat mereka terasa spesial gitu loh. Itu pertama. Jadi ya itu pertama untuk membuat mereka merasa spesial dan lebih condong untuk menjawab iya kepada Anda nantinya. Dan ini untuk paragraf terakhir adalah ini berdasarkan konsep sales asumsi bahwasanya kamu sudah close case gitu loh. Jadi kapan saat bagus untuk melakukan panggilan ini dan berikan pilihan waktu kepada mereka. Bisa dibilang sedikit tidak memberi ruang untuk mereka tidak menjawab tidak memberikan ruang mereka untuk menjawab tidak. Jadi kayak kita asumsi bahwasanya mereka sudah mau gitu. Jadi beri pilihan waktu. So I want to do a quick wrap up, right? So on the warm-up stage, your key is to be human. You don't sell them, you don't strike fear, you really genuinely connect with them, right? And on top of just the words, do maybe an action to accompany that. Give them a food, sing them a song. You know your clients, you know yourself, do something that will warm up the relationship, make them feel that during this crisis, they may have 3, 4, 5 agents taking care of them, but you are the only one that care so much for them. Oke, jadi untuk recap lagi, untuk mereview lagi apa yang sudah kita bahas hari ini, bagian pertama adalah tentang warm up, pemanasan. Jadi tujuan dari pemanasan ini adalah untuk membangun hubungan, koneksi dengan calon nasabah kalian. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kan be human, jadi kalau ditranslate langsung itu adalah jadilah manusia gitu. Jadi tunjukkan bahwa sebenarnya kalian itu peduli terhadap mereka. Lakukan hal apapun yang yang sesuai dengan nasabah kalian dan tunjukkan lagi bahwa kalian peduli terhadap mereka. Okay. The second part I want to say is about the opening up. What does opening up mean? You just want to throw in a hook and let people be interested, right? So what kind of hook to use? We've shared with you 5 different hooks. You know your customers well, and you know what they will be more attracted to, what they'll be more sensitive to. Jadi untuk yang pembukaan ini, ingat selalu hormati mereka juga. Pembukaan tadi kan sudah dibahaskan, tapi yang paling penting itu adalah berikan mereka ruang dulu gitu untuk menjawab iya atau tidak. Right. And second part is, again, be respectful, right? Don't dump all the information to them and make them say, hey, do you want this? Do you want this? Do you want this? Give them space, right? When your client says no, it's not the end of the world. You can say, hey, Wilson, I thought you are always like a very taking care of your family. I'm just curious, why do you not think this is a good idea, right? And then Wilson may say, this period, I'm very, very stressed up. My boss is giving me a bit of pressure.
And then at least when people say no, right, they say, okay, maybe shall we talk about this like 1 week later, 1 month later, right? Versus, you just like hard sell. Ya, jadi kembali lagi tadi tentang poin yang hormati nasabah. Kalau misalnya mereka menjawab tidak pun sekalian, itu bukan akhir dari dunia gitu loh. Jadi kalian masih bisa follow up dari jawaban yang tidak itu. Oh, boleh ditanya kenapa ya apa yang terjadi gitu, boleh tanyain kabar mereka lagi, terus kenapa Anda menjawab tidak gitu, dan mereka mungkin bisa bilang, oh saya sangat stres, bos saya kasih kayak saya banyak pekerjaan, bla bla bla. Dan kalian juga bisa follow up lagi, apakah boleh kita ngomongin tentang hal ini minggu depan misalnya. Nah, jadi kalau kalian menjawab tidak, itu bukan akhir dari dunia. Yes. Right, and the last part, which is to set it up, right? You want to be effective, right? So again, you do not need to adapt the whole thing, but do what you feel is appropriate to get the appointment, right? So again, if you do step 1, 2, 3, which is what I've been coaching for the past 1 month, chances are you will start to see results coming through your mailbox, right? It is all a numbers game, right? Some people really value that their agents are reaching out to them during such a crisis. Oke, jadi untuk hal yang terakhir adalah poin terakhir, struktur dari terakhir ini adalah pengadaan. Jadi ingat bahwasanya kita harus melakukannya secara efektif dan lihat apa yang sebenarnya bisa bekerja dengan klien kita. Dan kalau misalnya Anda ikuti step 1, step 2, step 3 secara struktur dan tersistematis, dan Ben yakin kalian akan mendapatkan hasil. Okay, now I want to pass the time to Pak Gencar. Gencar was one of the first students I got to work with in Indonesia. He's been very, very outstanding. I think under his leadership, he's been very, very successful at rallying people to take action, getting people to start trying. Because again, I want to say to whether your agency leader or your agent, the last thing that you should be doing now is to do nothing, right? The last thing you should be doing is doing nothing, right? Just doing something, reaching out to the client, showing that you care, at least you're moving down the curve, you are already winning. Okay. Yeah. Can I just pass the time to Ben really? To Gencar? Yeah. Oh, okay. Yes. So, Pak Gencar, you can turn on your microphone. I will close my video and I will still be listening to you. Please tell me when you need me to click next because I'm controlling the slides. Give me a second, yeah? Yep, you're on. Yes. Yeah. Thank you, Ben. No problem. Ya, teman-teman semua, saya punya waktu 15 menit. Setelah itu kita akan lanjutin dengan tanya jawab. Ya, teman-teman, ada beberapa hal yang saya mau jelaskan dulu. Intinya satu, apa yang Ben sampaikan itu sangat bagus, yaitu adopsi apa yang menurut Anda baik dan dicoba. Ya, jangan Anda belum mengadopsi tapi sudah punya asumsi gitu, lalu bilang ini tidak baik atau ini baik gitu. Terus terang sih banyak banget cara online prospecting. Ya, akhir-akhir ini teman-teman tentu tahu seperti Eric Feng, ya, terus ada juga Sanjay dan juga banyak bicara lain. Tapi saya pribadi mengikuti apa yang Ben sampaikan ke saya. Jadi sebenarnya teman-teman, Anda nggak usah khawatir kalau ditanya, Ben harus begini nggak, harus begitu nggak, harus begini nggak. Sebenarnya pada saat Anda mencoba, Anda akan tahu sendiri. Ya, setelah itu kalau mentok baru tanya sama yang lain, baru tanya sama Ben, tanya sama pakarnya yang sudah berhasil gitu. Nah, nanti di sesi tanya jawab yang akan jawab itu Ben, dibantu sama Wilson. Saya mungkin cuma menambahkan aja. Karena waktunya cuma 15 menit, teman-teman, saya akan berusaha ngomong cepat sekali. So, menurut saya nggak usah dicatat, dengerin dan cepat gitu ditangkapnya ya. Terus teman-teman, sorry banget, saya punya file banyak, tapi karena ada masalah teknis, intinya saya nggak bisa share screen dari laptop saya, sehingga yang share screen ini adalah Ben. So mohon maaf banget, jadi terbatas saya bisa sharingnya. Ini baru tadi pagi saya kirim 1 slide dan 2 gambar. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang pengen saya sharingin. Oke, yang saya mau titik beratkan adalah satu, teman-teman, apa yang Ben sampaikan mengenai structure itu sangat bagus. Structure itu harus jelas. Jadi teman-teman ada 3 structure antara warm up, ya, open up, dan juga call up. Antara 3 itu teman-teman harus bisa membuat ada semacam perbedaan. Ya, jangan semuanya dianggap warm up semua dalam prospek, ya, tapi Anda lupa untuk melakukan open up-nya gitu. Nah, sekarang saya mau membahas mengenai masalah warm up. Ya, Ben, sorry.
Yep. Oke, ya. Nah, teman-teman, yang saya dapatkan dari band ini sudah banyak sedikit perubahan juga, karena setiap ada kasus saya selalu lakukan perubahan, saya sesuaikan, dan ini slide saya terakhir waktu saya sharing malam-malam ke semua leader dan agent GPS. Kenapa saya mau berbagi ini kepada teman-teman semua? Karena semua ilmu ini saya dapatnya dari band. Ini propertinya band ibaratnya. Jadi buat saya nggak ada masalah saya sharing ke GPS, berbagi juga ke teman-teman, karena memang ilmu ini saya dapat dari band. Tinggal Anda sesuaikan pakainya atau tidak. Intinya selalu tanya kabar. Ya itu sudah pasti, dan pastikan itu dituju secara khusus, sebut namanya. Halo Budi, halo Tony, halo Pak Ong Agus, ya apa kabar? Nah, kalau Anda mau sampaikan kalimat-kalimat berikutnya, pastikan jangan terlalu panjang, make it simple. Paling 1-2 kata dulu, 1-2 kalimat dulu aja, tunggu respon dari mereka. Dan pastikan taruh emoji di bagian akhir kalimat. Kenapa emoji sangat penting? Karena kalau si Ben bilang tadi, warm up itu adalah be human, emoji itu lebih menampilkan lagi humannya kita, gitu. Ya, next step. Ya, nah next lagi. Sorry Ben, next lagi. Ya. Sure. Oke, ya. Nah, jadi ada 3 poin yang saya selalu tekankan kepada teman-teman saya di agensi. Ya, ada 3 permasalahan sebenarnya dihadapi orang. Satu adalah apa kabarnya dia, pastikan sehat atau tidak. Kedua, masuk ke dalam pekerjaannya, menanyakan tentang bagaimana lu bekerja di rumah, berapa lama lu bekerja di rumah, kantor lu ada info nggak? Gencar, you want to put your microphone closer to you because you are breaking out sometimes. Microphone nearer. Oke. Ya, jadi teman-teman ada 3 hal yang menurut saya sangat bagus untuk disampaikan. Ya, satu adalah kabar mengenai dia sehat atau tidak gitu ya. Nah, yang kedua adalah sorry Ben, wait, previous ya. Nah, tanya tentang pekerjaannya ya, work from home segala macam. Dan kedua mengenai homeschooling anak, parenting, karena orang yang udah berkeluarga ini pasti bisa gila lah tiap hari ngurusin PR segala macam. Nah, ketiga buat orang yang single ini sangat bagus kalau tanya, gimana pacaran jarak jauh lu selama ini, ya. Nah, jadi 3 hal ini jadikan ini semacam apa pemanasan yang si Ben tadi berkali-kali sampaikan bahwa warm up itu penting sekali. Next Ben. Oke. Nah, kapan kita momen yang tepat pindah dari warm up masuk ke open up ya? Itu bisa terjadi kalau warm up itu sudah terjadi bondingnya. Ya, bonding itu sudah didapat. Bonding itu didapat seperti apa sih? Contoh gini, bonding itu ya, saat teman-teman tanya satu kalimat, kalau dia baru jawabnya oke, itu belum ada bonding. Kalau teman-teman tanya apa kabar, baik, gimana pekerjaan, kerja di rumah, oh biasa aja, itu belum ada bonding. Bonding itu kalau Anda tanya, dia bisa bertanya lagi ke teman-teman. Apalagi kalau pertanyaan itu bersifat privat, wah itu bondingnya udah dapat banget itu. Ya, nah, pada saat teman-teman sudah lakukan warm up ini, teman-teman rasa sudah cukup, bonding dapat, baru Anda masuk ke dalam yang kedua, yaitu open up. Ya. Oke, next Ben. Oke. Ya, next lagi Ben. Ya. Nah, teman-teman, saya pakai skrip ini dan ini dilakukan oleh tim saya. Ya, teman-teman boleh pakai skrip ini. Ya, dan saya minta tolong ke teman-teman buat Anda yang ikut kelas ini, tolong skrip ini nggak usah perlu dikasih ke siapa-siapa lagi, karena buat saya pribadi ini benar-benar properti saya buat band. Makanya saya juga nggak mau sharing di tempat lain, kecuali kalau sharingnya bersama dengan band gitu ya. Karena saya dapat ide-ide ini terus terang dari band. Nah, ini dilakukan untuk bridging ke orang yang memang belum jadi nasabah buat teman-teman. Bisa tanya, Pak, Bu, saya sekarang di Prudential, bagian divisi online marketing. Jadi pada saat warm up itu dapat, pemanas sudah dapat, kan mau masuk bagaimana kita open up. Nah, open up-nya bisa bilang bahwa kita di bagian online marketing. Nah, saya mau infonya apa? Info ini, teman-teman. Ya, teman-teman sekilas cepat dapat. Oke, next Ben. Ya, terus setelah Anda ketik ini, jangan diberondong dengan banyak pertanyaan lagi. Stop ya. Teman-teman menunggu jawaban dari dia. Ya, jadi intinya pada saat teman-teman sudah sampaikan satu kalimat, make it simple, tunggu jawaban dari dia. Ya, karena setiap jawaban itulah baru kita interaksi lagi dengan dia. Oke, next lagi Ben. Ya, nah lalu kalau udah dapat jawaban dari dia, apa yang teman lakukan? Anda bisa kirim flyer ini, dan pastikan kirim flyer ini jangan berupa PDF, karena kalau berupa PDF lawan kita itu harus membuka PDF-nya dulu baru kelihatan. Jadi kirimkan dalam bentuk gambar, sehingga kalau di WhatsApp dia langsung lihat gambarnya dan langsung tertera di situ.
ya ada 2 flyer yang saya selalu bagikan ke teman-teman mengenai PALS dan juga mengenai santunan 1 juta. Next, ya ada lagi tambahan yaitu mengenai bibit.id. Bibit.id ini juga membagikan asuransi gratis, asuransi prudensial. Kemarin juga ada yang kasih masukan ke saya, boleh coba Tokopedia. Tokopedia kalau beli emas pun juga dapat UP gratis gitu. Dan sorry, can you open my conversation with my team, the picture? I'm so sorry. I want to share to them. You Ini send me WhatsApp, is it? Ya, WhatsApp screenshot, WhatsApp. Okay, give me a second, yeah, while the WhatsApp is Yeah. opening. You can try to Okay. explain some more, then I Ya. will load it. Nah, teman-teman, ini saya sampaikan bukan tidak dilakukan, ini sudah dilakukan ya. Jadi ada dari tim saya semalam baru closing karena saya sharingkan materi ini kan kurang lebih 2 hari yang lalu, dan dia baru coba dan dia sudah terapkan juga ke timnya, berhasil teman-teman untuk dia dapatkan hanya dengan membahas tadi bagian online marketing bla 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 bla, lalu dia kirimkan flyer PALS. Ya, dari flyer PALS itu berupa gambar dan orang yang membaca, dan singkat cerita terjadilah obrolan dan akhirnya closing 1 case gitu ya. Dan sebenarnya dia mau closingkan dengan tumpeng, tapi ini namanya bodoh yang membawa hoki ya. Jadi pada saat dia coba, tiba-tiba nasabah itu tidak ada tumpeng, tidak dapat tumpeng. Jadi dia blow on juga gitu. Akhirnya dia menyadari, aduh nggak ada tumpeng. Akhirnya dia nekat. Dia tawarin Purcinta, akhirnya closing malah dapat Purcinta, API-nya malah lebih gede gitu ya. Jadi good point juga sebenarnya. Okay. Jadi tadi flyernya bisa ada 3, yaitu PALS, teman-teman bisa dapat juga tadi yang santunan 1 juta, bisa juga bibit ID. Nah, tambahan Tokopedia juga bisa memberikan UP gratis. Nah, itu dilakukan adalah bridging text untuk masuk ke open up ya. Dari warm up lakukan itu untuk mendapatkan open up-nya. Oke. Okay, I sent to the group, Ben. Yes, I just need to go through Sorry. all the messages. Oh, Yep. Ya. Okay, this one. Ya, ini. Oke, nah ini yang kemarin baru kasih tahu ya. Dia baru report ke saya kalau mau laporan closing aku ya. Jadi itu screenshotnya dia dengan timnya. Dia cuma bilang intinya ada aplikasi untuk membantu COVID. Nah, dia sampaikan ini kepada tim dia, kepada nasabah dia. Ya, jadi pada saat dia sampaikan itu, orangnya menanggapi bagus, nah dia langsung cek tumpengnya dapat apa enggak. Totonya tidak dapat tumpengnya, blow on banget ya. Tapi itulah bodoh membawa hoki gitu ya. Akhirnya apa? Gara-gara itu dia nekat nawarin Purcinta. Nah, akhirnya malah closing. Gitu. Ya, ini salah satunya. Nah, terus yang one more. Sure. Ya, nah ini yang saya bilang, mana yang paling penting antara warm up dengan open up? Yang paling penting adalah menurut saya adalah warm up. Jadi pastikan warm up itu sampai terjadi bonding. Nah, ini kasus terjadi dari tim kita sudah melakukan warm up, open up, tapi tidak closing di pertemuan di obrolan yang pertama. Lalu di obrolan yang kedua, dia tetap melakukan warm up seperti apa yang saya sampaikan ke dia, tetap aja warm up dilakukan. Nah, uniknya adalah dia cuma melakukan warm up, hanya mengirimkan topik obrolan emak-emak. Ya, saya tanya kabar dan dia kirimkan resep bagaimana cara membuat tim ikan kerapu. Tiba-tiba nasabahnya sendiri yang bilang, yang kemarin lu tawarin gue boleh deh diproses. Jadi kadang saya cuma menangkap bahwa warm up itu menjadi bagian yang sangat penting, teman-teman. Nah, saat Anda sudah melakukan warm up, ingat kapan Anda rasakan warm up itu cukup, segeralah beralih ke open up. Jadi patokannya adalah bonding terjadi, pindah ke open up. Open up nggak closing, nggak apa-apa. Besoknya lakukan lagi apa? Warm up. Ya. Jadi warm up itu selalu muncul di depan, selalu muncul di dalam kalau nggak closing. Saya berasumsi gini, kalau sampai orang itu tidak closing juga, saya cuma menganalogikan gini loh teman-teman. Anda bisa bayangkan sebuah perusahaan yang saat ini merumahkan karyawannya, artinya tidak mem-PHK ya, merumahkan artinya kerja di rumah. Tapi dia masih memberikan gaji. Karyawan itu akan respect nggak sama perusahaan itu? Pasti. Karena apa? Dia berpikir gila luar biasa perusahaan gue nggak datang gue digaji gitu loh. Walaupun gue kerja di rumah. Pada saat dia nanti kondisinya udah normal dia masuk ke kantor, pasti dia akan lebih setia sama perusahaan itu. Saya cuma berpikir bahwa apa yang kita lakukan sama nasabah persis seperti perusahaan memperlakukan karyawan. Kita ngomong tulus saja, berikan yang terbaik apa yang kita punya. Nanti pelan-pelan pada situasi normal in the future-nya, teman-teman justru malah akan kaget, mereka akan respect sama kita, bahkan mungkin akan buka polis gitu, atau mereferensikan teman-teman yang buat kita, gitu.
Ya, oke. Boleh balik lagi Ben ke slide. Oke, ya. Oke, ya. Nah, kalau untuk nasabah prudensial apa yang teman-teman lakukan? Nah, langsung kalau untuk nasabah prudensial teman-teman langsung jelaskan aja bahwa mau info prudensial punya banyak benefit tambahan ya di situasi COVID-19 ini, situasi yang penuh tantangan segala macam ya. Nah, saya belajar dari Ben di pertemuan saya terakhir adalah itu memindahkan handling objection. Ya, jadi ada beberapa hal handling objection, mungkin saya akan sharingkan, nggak bisa di sesi ini, saya akan sharingkan di IG Story. Jadi teman-teman tolong follow IG saya dan notifnya di on kan. Sehingga kalau saya nggak ada IG Story, teman-teman tahu. Saya akan membahas mengenai HO yang saya belajar dari Ben. Boleh di next Ben? Next slide. Ya, one more Ben. Satu lagi. Ya, nah teman-teman kalau lihat urutan sales cycle ini, kita kan tahu ini sales cycle standar seorang sales kan. Ada prospecting, approaching, presentasi, handling, close sell, follow up, dan segala macam. Kita mau sukses closing harus lakukan ini dari awal dengan benar, betul ya. Pada saat presentasi kita pun benar, pasti muncul yang namanya handling objection. Nah, di saat ini setelah saya coba 2-3 minggu, rupanya handling objection itu banyak sekali. Jawabannya adalah tidak punya uang, begitu ya, atau sibuk dan segala macam. Nah, setelah kita capek-capek presentasi, taunya handling objection-nya cuma satu. Nah, saya belajar dari Ben, Ben ajarkan ke saya, bagaimana kalau lu memindahkan handling objection itu. Jadi kita pindahkan handling objection itu dari poin 4 itu menjadi poin 2 atau poin 3 gitu. Pada saat kita melakukan warm up, kita masuk ke bagian open up, itu sudah membahas mengenai handling objection-nya. Gitu, ya. Nah, nanti saya akan bahas lebih banyak mungkin di IG Live ya. Oke. Ben, boleh balik ke slide-nya? Ya, preview slide ya. Oke. Ya, nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu handling objection yang saya pindahkan di depan. Ya, jadi sebelum saya prospek, apa yang saya lakukan, saya nggak mau sama dia. Bapak Ibu, saya tahu saat ini kita harus mengatur keuangan dengan baik. Nah, ini kan kalimat bagaimana kita menghandling dia sebelum dia ngomong bahwa saya nggak punya uang. Jadi saya bilang saat ini kita harus mengatur keuangan dengan baik dikarenakan bisnis atau usaha tidak selancar sebelum corona. Tapi oleh karena itu Prudential justru merancang satu program campaign untuk paket yang terbaru supaya nasabahnya juga bisa mendapat perlindungan keuangan jika terjadi resiko akibat virus COVID-19. Semua bisa dilakukan dengan digital. Nah, jadi yang saya belajar dari Ben last pertemuan saya adalah, Ben cuma nanya, bagaimana cara lu sharing, berapa rasio lu? Saya bilang, Ben dari 20 orang kira-kira paling yang bisa diajak jadi closing cuma 2 orang. Ben kaget dan menurut saya sih mungkin sebagai coach dia juga menunjukkan sisi ayo kok cuma segitu. Akhirnya dia bilang sama gua, tugasmu sekarang bukan memperbanyak rasio, bukan memperbanyak aktivitas, tapi tugasmu adalah bagaimana membuat rasio tim lu menjadi lebih baik. Oke, lalu dia tanya apa keberatan orang. Lalu si Ben bilang, oke, keberatan orang cuma satu, Ben, nggak punya uang. Lalu Ben kasih saya 2 perspektif. Lu harus ada di perspektif sebagai agent. Kalau lu selalu ada di perspektif nasabah, apa yang terjadi? Ya lu akan ada di pikiran nasabah, lu nggak akan pernah maju. Oke, good point saya bilang. Dari situlah saya belajar, oke, kalau begitu saya sekarang memakai apa yang di pikiran nasabah, itu saya pakai di pikiran saya handling di depan dulu. Nah, jadi open up ini, pada saat saya melakukan presentasi, saya lakukan ini. Dan ingat, ini tidak boleh panjang. Semua harus simple. Teman-teman bayangkan, kalau Anda kirim pesan ke WhatsApp, ya kalau broadcastan panjang, contoh kayak Prudential lah, kirim satu flyer, flyernya panjang, selamat pagi Prudential, teman-teman baca detil nggak? Saya rasa yang baca detil paling cuma 10-15% orang. Saya tidak baca detil, saya cuma baca apa? Bagian yang ter-highlight dengan bagus. Contoh apa? Jadwalnya, dia kasih warna merah, kasih warna bold, kasih icon-icon itu nggak? Jadi kalau Anda mau kirim WhatsApp teks pun, harus pastikan mereka membaca. Bagaimana cara yang mereka baca? Buat sesimpel mungkin, jangan ribet-ribet, jangan panjang-panjang. Itu panjang-panjang nggak dibaca sama dia. Jadi buat semenarik mungkin, dan ingat emoji harus ditampilkan, itu ada sisi human-nya yang kita mau pakai. Ya, nah saya rasa waktu saya cukup, teman-teman masih ada beberapa slide, nggak apa-apa, nanti kita bisa munculin di tanya jawab. Yang jelas sampai poin open up ini teman-teman dapat, ya, karena setelah ini adalah call up adalah membuat janji Zoom. Apa yang Ben sampaikan tadi pun juga sama, yang ada 3 benefit Zoom, saya pun ajarkan ke tim saya. Sebenarnya belakang saya isinya juga seperti itu. Ya, kira-kira begitu sampai dengan slide ini teman-teman. Oke, Ben, I think I finish
we can next to the You still have some more Q&A. slides though. You don't want It's to cover okay. your. That same like you set up, make to bring our customer to the Zoom. Same like you, Ben. Okay, sure. Just give me a while, yeah. Let me erase all the screen. We have very creative people on the set today. So Wilson, can you please come on? Okay, and this is where I'll stop my sharing just for a while. Wilson, unmute. Okay, so I want to first and foremost say a big thank you to Pak Gencar. He doesn't need to go to this means to organize this. And Wilson, please help me to translate this. He doesn't need to organize this. He doesn't need to do his additional sharing. He's only doing this because he feels that, Prudential is a big family and he wants to really help everyone, right? I mean, he could very well just, teach it with this agency, but he really extends this learning. So I want you to appreciate him, give him a thanks. After this message, send him a thank you because I mean, even this is not organized by Prudential Indonesia. Okay, this is organized by us, right? Wilson, can you do a quick interpretation? Yes. Jadi Ben ingin dan Wilson juga lah ingin melakukan Oke. Ya, jadi Ben ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya ke Pak Gencar juga lah udah mengorganize sesi ini untuk berbagi ilmu kepada semua orang. Jadi Wilson dan Ben dan tentunya Pak Gencar tentunya berharap semuanya belajar banyak hari ini. Yes. So, terima kasih Pak Gencar. Okay, and I also want to say that I run this session not to make money, even though it's a paid webinar. After covering for costs for this online software, I also want to donate this proceeds to a charity in Singapore. So I want to say that, in you investing for yourself to learn, you're also helping people in need, right? And I want to say that the fact that we can all work from home is a privilege, right? There's been, like other people are driving Grab Moto, they're working outside, they don't have job. The very fact that we can be at home learning is a blessing in itself. Yes. Jadi Ben ingin sampaikan bahwasanya uang yang didapatkan dari webinar ini bakal setelah mengcover cost untuk Zoom bakal didonasikan di sebuah charity di Singapura. Dan Ben juga ingin menekankan bahwasanya kita harusnya mempunyai rasa terima kasih lah karena kita masih bisa bekerja dari rumah, tidak seperti mereka-mereka yang masih harus keluar ke lapangan bekerja di situasi COVID ini. Jadi ya, itu. Okay, so before we throw all the thank you, relax. It's not the end yet. We still have about 10 minutes of Q&A. So Wilson, if you can manage this with Jeffrey, can you just pick up one or two questions? Maybe just phrase it in, just share to me the question in English. I will answer first, and then if Gencar have anything to add, feel free to add. Yes. Okay, maybe the first question, right? I think just now this has been touched by Gencar a bit, but okay, I'll just go. It's more on for new agents. So for like new agents, right, if they haven't known that, they haven't published themselves, I would say, as a insurance agent, what are the good way to do warm up and also open up? Excellent question. So this one I want to reference to a student of mine from Vietnam. This lady, she just joined Prudential Vietnam for 20 days, 20 days, right? And her day job is in Intel. So she's a day job, she has a part-time agent. That's Vietnam's model. And she realized she just do the she does the warm-up and open up sets with her current friends. And her friends were very surprised to say, hey, I didn't know you have a day job, but you also do insurance on the side. And she very successfully just moved the conversation from warm up to open up and then set up. And she managed to get her first policy sale in 20 days. So that's why I say, this structure works better for people whom you already know. Because people whom you already know, chances are they will be willing to give you a chance, right? So even for new agents, I'm sure you have friends. I'm sure you have relatives. I'm sure you have colleagues, right? So start from your natural network first. Okay. Jadi untuk pertanyaan ini, Wilson bilang lagi pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk agen baru belum banyak orang yang kenal tahu bahwa mereka itu ada agen asuransi. Jadi bagaimana cara yang tepat untuk pemanasan dan juga pembukaan. Jadi ini pertanyaannya. Jadi jawaban dari Ben adalah mulai dari teman kalian dulu. Jadi kalian agen baru pun, kalian pasti punya teman, punya koneksi ya kan. Jadi mulai dari sana. Jadi Ben kasih contoh bahwasanya ada salah satu muridnya yang di Vietnam baru 20 hari join Prudential, tapi dalam 20 hari itu bisa langsung dapat case pertamanya. Jadi dia langsung approach, langsung kontak teman-temannya untuk ini. Dan Ben juga menekankan bahwasanya script ini lebih cocok untuk orang yang kalian sudah tahu gitu, yang sudah lumayan kenal gitu. Yes.
right? And in the same, one more point before Gencar jump in. One more point is that I would say, even if you're a new agent, right? Imagine if without COVID-19, right? How do you do business, right? Before the virus, as a new agent, you still have to do cold prospecting, right? Meaning to say, maybe you have to either in Singapore they do road shows. In Indonesia, I'm not too sure what's the best way to reach out to new prospects. You have to do cold call. I just say that cold call do not work very well, but even for the warm part, you still need to reach out, right? So the very fact that you're reaching out now is the same. I'm not asking you to do anything different. Jadi poin terakhir yang Ben ingin sampaikan itu adalah, coba bayangkan tanpa situasi COVID ini, apa sih yang kalian bakal lakukan untuk mendapatkan nasabah? Sama aja mindsetnya seperti itu. Jadi kalian mungkin melakukan cold call atau apapun, tapi step pertamanya juga harus warm up. Jadi ya. Okay, Pak Gencar, do you have anything to add? Ya. Oke. Teman-teman, saya cuma menambahkan kalau teman-teman harus mulai dari mana. Tadi Ben bagus mulai dari teman-teman. Kalau menurut saya gampang, mulai dari mana? Dari semua kontak number yang ada di handphone teman-teman. Karena itu adalah ring 1 saat ini di dunia online. Saya mau tanya online teman-teman bertemu siapa? Nggak tahu kan? Tapi paling gampang adalah buka kontak number, itulah ring 1. Kalau saya kemarin cek, huruf A saya aja itu ada 200 orang. Apalagi kalau sampai Z teman-teman, bisa ribuan kan. Udah kontak aja mereka semua. Sama kok gitu. Okay. Ya, oke, udah Ben. Okay, so I just want to say that from what little I know of Indonesia, like for example, I wore the shirt today. I spoke at Gojek as well. I know Indonesians are really creative people, right? So actually, I just want to give you all the principle, but the key thing here is you all need to innovate, right? So this is such the best time for you to start to say, hey, can I reach out to my clients? Can I do like a webinar, right? I think one thing that I've seen in Indonesia is creative energy is abundant, right? So right on the positive energy as an agent or agency, celebrate the positive energy, right? Instead of telling yourself, I cannot do anything, it's COVID-19, there's no way I'm going to reach out to my clients, right? The more you dwell on the negative energy, the more you attract negative things, right? The more you celebrate this, like this blessing that you have, you can work from home, there is one-time password. When you start to focus on the positive, more solutions will open up. Yes. Ya, untuk poin terakhir yang Ben ingin sampaikan lagi, fokuskan ke energi-energi positifnya. Jangan lihat ke energi negatifnya. Kita harus kayak gimana ya, rasa bersyukur bahwa kita bisa work from home, apa yang bisa kita lakukan saat ini, cara-cara apa. Dan mungkin Ben sangat apresiasi bahwa di Indonesia kreativitas dan inovasi itu sangat ada. Jadi coba mainkan kreativitas dan inovasi teman-teman semua dalam melakukan warm up-nya. Right, I want to respect time, and I know that we are running to 12 p.m. Indonesia time, 1 p.m. Sing time. I want to take 1 or 2 more questions. So Wilson, please help me facilitate the second of that question. Okay, maybe the next question that I can take is maybe more like this is more towards those facing clients that are not very technological savvy, I would say. So how would you face this? Maybe some like clients don't have that technology, or they just not unwilling to do so. How are we gonna approach this as an agent? Okay, excellent question as well. So the first thing is that I want to say that one, ideally you can go to a video call, but if you're even doing a voice call, I will celebrate for you, because the very fact that you're reaching out to your clients is already a win in itself. So if you can, at least a voice call, right? Second, we go into how do we change behaviors, right? So getting your clients to talk about insurance face-to-face may be a scary thing. So one of the things I say, technology is so amazing. There are apps like House Party. There are apps like Scrabble, you can scribble and play games, right? Try the social experience apps first. I know in China, there are agents connecting with people in the 40s and 50s singing karaoke, using face-to-face singing along. So you want to slowly sensitize them. Sensitize meaning get them to be comfortable going online first. And then once they enjoy and say, hey, it wasn't a bad experience, right? So why don't we try to talk about your policy later, right? So again, be very open. The first step, maybe if they are not ready, let's try a fun step, try a social experience. Yes. Jadi untuk poin pertamanya adalah Ben ingin sampaikan harus video call. Kalau bisa voice call, telepon biasa itu bahkan sudah sangat bagus. Tapi kalau bisa langsung face to face pakai video itu juga lebih bagus lagi. Itu poin pertama. Tapi yang penting jangan terlalu terpaku harus video call. Kalau bisa voice call, kenapa tidak? Yang penting kalian warm up, pemanasan. Nah, poin kedua adalah lebih ke kalau misalnya mereka belum gitu nyaman langsung pakai teknologinya untuk apalagi langsung untuk membahas polis gitu ya kan, polis asuransi, mungkin boleh langsung ke
lebih memulainya pelan-pelan dulu. Mungkin bisa pakai aplikasi-aplikasi yang ada untuk hal-hal yang fun gitu. Misalnya mungkin seperti contoh yang dibilang Ben di Tiongkok, di China, ada kayak app yang bisa mereka langsung bernyanyi gitu, one versus one nyanyi gitu melalui app gitu. Jadi itu kan satu hal yang menyenangkan, yang fun gitu. Mulai dari hal-hal yang begituan, yang cocok lah yang penting untuk klien Anda. Dan kalau mereka sudah merasakan manfaatnya, mereka merasakan keuntungannya untuk mereka, bagaimana keuntungan dalam menggunakan sosial media sosialnya. Nah, itu dari situ baru bisa terjun ke sana pakai Zoom ataupun aplikasi lain untuk prospecting. Wilson, boleh tambahin nggak? Yes, boleh. Oke, teman-teman, ini saya sharing pengalaman ya. Si Ben ini waktu pertama kali sampaikan ke saya di training itu, dia selalu bilang, pakai Zoom, pakai Zoom, pakai Zoom. Terus terang saya sendiri rada aneh sih prospek pakai Zoom awalnya ya. Sehingga pada saat perjalanan waktu, saya udah berusaha push tim dan juga diri sendiri untuk pakai Zoom, tapi nggak berhasil gimana gitu. Tapi dalam perjalanan waktu, sekarang tim saya banyak sekali yang udah memakai Zoom loh. Dan saya melihat ada perbedaan yang signifikan. Kalau teman-teman pakai Zoom, kemungkinan besar teman-teman dapatkan new case itu besar. Tapi kalau teman-teman cuma pakai telepon, upgrade aja. Jadi susah kalau teman-teman cuma telepon, WhatsApp voice, tapi mau berharap dapat new business itu susah. Saya sekarang balik lagi ke teman-teman, mau dapat API besar atau hanya sekedar upgrade. Kalau upgrade by phone bisa. Tapi kalau mau dapat case, saran saya Zoom. Sukalah memakai Zoom gitu. Ya, thank you. Akhirnya Ben, ya saya mengaminkan apa yang Ben dulu sampaikan bahwa Zoom itu memang cukup menarik untuk dapat case. Oke, Okay. So at this point, I want to say that I missed out one very, very important person. I realized that about of us also come from Inspiring Agency, and I just want to say a thank you to Pak Agus Wong. If you're in here, I want to say that Pak Agus is one of the leaders that I met in Indonesia. Very, very big heart. He takes care of his agents as well. So he was like messaging me till late last night with his PA, Elvina. And Elvina, if you're on, thank you so much as well. He was even telling me that no, money is not the biggest thing. The most important thing is agents come on to learn. He don't want them to miss out. So while I shower a lot of like acknowledgement on Pak Gencar, Pak Agus also make this training possible, right? So if Pak Agus you're here, thank you so much. Yes. Do you need me to translate that? Oh, okay. Yes. Ya, jadi Ben ingin menyampaikan rasa terima kasihnya juga kepada Inspiring Agency, khususnya Pak Wong Agus ya, yang sudah membantu juga untuk melakukan setup terhadap call ini, webinar ini, khususnya untuk agen-agen Inspiring Agency. Yes. Right. So let's take one more last question and then we can do a proper wrap up. Ben, I will add something. Oke, teman-teman, satu yang miss. Pada saat Anda meeting Zoom, pastiin Anda siapin presentasinya. Ya, tim saya kemarin udah buat itu sangat bagus banget. Jadi jangan sekedar Zoom tatap muka halo, tapi pastikan Zoom itu punya materi. Anda persiapkan, prepare gitu ya. Well prepare lebih bagus. Oke, Ben. Okay. So last question from Wilson. Last questions. Yes. Okay. Maybe this one is more on towards interaction with client. So it's like, okay, do you have any tricks to follow up with clients after the online prospecting? Because like sometimes they are just delayed in giving feedback. Okay. So I assume your online prospecting is like, for example, delayed in giving feedback, right? So I will ask, which stage of this online prospecting is this client in? Has this person said that, I want to do an insurance review, or already after the Zoom call? So now, first question asks, which part of the life cycle is this client in, right? Second is that to address that part on, sometimes people will just go MIA, missing in action, right? So I think for me as an agent, if I am ever an agent, I would always do the things to be proactive. After a Zoom call, send them like, maybe if you're taking notes like this, like what I'm doing, I'm taking notes, right? Like a clipboard here, you can't see it. I'll take a photo of the notes we discussed, or you put it into WhatsApp. Why? A good practice is that you want to have a mental note so that 1 week later, 2 weeks later, you can say, hey, Wilson, we discussed this 2 weeks ago, right? Do you still recall? So you want to have like sort of visual documentation of what you've chatted about, right? The third thing would be constantly share stories. Right. So for example, if I do a call and it's a good call with Wilson, I would just like say, hey, by the way, I just had a call with Wilson. He's also like a businessman like you. We did this and that, how are you? Right. So 3 things: know which stage of the life cycle they are in,
Second, try to keep a documentation of what has been discussed so that you can check back later. And then the third thing, use social media, share with them what you've been doing so far so that people know you are active in this period and you are still doing good work. Oke. Jadi untuk pertanyaan ini lebih ke bagaimana cara follow up setelah online prospecting, karena sebagian klien langsung menghilang gitu aja ya kan. Jadi mungkin poin pertama yang disampaikan Ben, kalian harus tahu dulu kalian sudah di tahap mana, warm up atau apapun itu di tahap apa, dan tujuannya apa sih, untuk review policy kah atau untuk ngobrol apapun itu. Jadi kalian harus tahu kalian sudah di tahap mana. Untuk yang kedua, di setiap untuk apa ya, online call-nya atau prospecting-nya sendiri, misalnya melalui Zoom ataupun melalui WhatsApp call, ingat kalau bisa buat suatu catatan gitu, mau pakai kertas dan pen tuliskan, atau ada iPad langsung ditulis gitu juga boleh. Tujuan dari ini apa sih? Supaya kalian punya dokumentasi gitu loh, kalian punya referensi ke depannya, misalnya kalian bisa ingat lagi, mungkin setelah seminggu ke depan gitu, kayak, saya lupa nih, saya minggu lalu bahas apa sih sama si klien ini, kalian punya dokumentasi, pertama. Kedua, kalau misalnya si klien juga lupa, nah ini kalian bisa send ke kliennya, supaya mereka bisa tahu loh, saya sudah bahas ini atau apapun. Ataupun kalau misalnya kalian mau, langsung setelah call-nya, kalian langsung send, oke, ini hal yang kita bahas hari ini, poin 1, poin 2, poin 3. Jadi itu untuk poin kedua, untuk dokumentasinya. Dan untuk yang poin terakhir adalah, bagikan aktivitas kalian, cerita kalian di sosial media lah, atau apapun pengalaman kalian kepada mereka. Ini juga sebagai warm up juga bisa dibilang, supaya mereka tahu loh apa yang kerjaan bagus apa yang sudah kalian lakukan selama ini. Okay, Pak Yes. Gencar, anything else to add? No. Okay, so I'm going to do my last slide, and it's just like, in fact, last 2 slides is a very simple closing. I need to acknowledge one very important person as well, and he's the person that you've been listening to. His name is Wilson. Wilson is a very solid intern of mine from a Singapore university. He's an exchange student from Indonesia, so that's why you can hear him speak Indonesian. And I want to say that he's a person with a very big heart. This is really a out of comfort zone for him, right? Meaning to say, he has probably not done live for 408 students at one time. So Wilson, please do this for yourself. I want you to say thank you to him, reach out to him on his IG, his Instagram, and maybe you just connect with him. He is a bright guy, a lot of ideas. Yes. Jadi tadi Ben cuma menyampaikan terima kasih ke Wilson lah, karena untuk setelah melakukan hal ini. Tapi Wilson juga mau menyampaikan terima kasih kepada kalian semua sudah start aktif ya mendengar. Saya juga berharap teman-teman semua belajar banyak hari ini, bisa dipakai ilmunya langsung setelah end call ini, langsung get to action. Yes. Okay. So I want to end off with this second last slide. I picked this slide with a message. I always love to close with a message. I think, again, you guys are in one of the best life insurance companies, and I've trained and spoken all of the life insurance companies before. You have a lot of opportunity, a lot of learning, a lot of support. But if you do not take action, we are basically, just throwing all the resources down. At the end of the day, in quoting your first president, President Sukarno, it's all about courage, right? Courage to take the first step. So I wish you courage, I wish you energy, I wish you faith for the week to come. Yes. Jadi untuk sebagai penutupan, Ben ingin memakai quote ini, barang siapa yang ingin mutiara harus berani terjun langsung ke lautan yang dalam. Jadi intinya adalah Ben berharap semua orang, teman-teman semua di sini berani ingin melakukan aksinya, langsung terjun untuk mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari hari ini dan mendapatkan hasil langsung ke depannya. Yes. Alright. So we've come to the end of this learning webinar, accurately ending at 12:02 p.m. Indonesian time. We hope that you have a lot of learning. Once again, please thank Pak Gencar, Pak Agus, as well as to Wilson. And if you have any more questions, we'll try to support you as and when we can. We wish you a good day. Thank you so much for tuning in. Yep. Thank you everyone. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye, Ben. Thank you so much. Thank you. Make it happen, Wilson. Thank you. Thank you so much, Terima kasih, Pak. All right. Thank you, guys. We will process the recording and then we'll share it with you as well. Thank you. Okay, bye. Bye-bye.